اشنا هي الانستيتوت بوليتكنيك كونكور كنت كلاسيت الاول. والامبيونس في الزهراوي كي كانت واش كان شي توكسيك كومبيتيشن لي بروف نعسوا ليا في لي بروف. واش الدومين تاع لا غوشيرش بلان ولا لا ما كتحسش بلي بريبا فيها شويه تاع الويست مثلا دابا انت عندك السبيسياليتي فينانس كونتيتاتيف مثلا داك الفيزيك اللي قريتي في بريبا اش كدير به دابا السالير في الانستا 45000. بدو ce concours Minpon, il y a pas de secret du tout, il y a pas de conseil à donner à part. حاجه في هذه الحلقه من البودكاست معنا اسماعيل كارتيس كيقرا في الانستا تاع باغي اللي كاينه في توب 5 في فرنسا دار بريبا في الزهراوي ومن بعد داير دابا ام 2 فينانس كونتيتاتيف في الانسا. هذا البودكاست مقسم لسته تاع لي بارتي تقدروا دوزوا بيناتهم في لا ديسكريبسيون. هضرنا في الاول على المين ديال لا فينانس كونتيتاتيف من بعد ستادينو جينيرال برودكتيفيتي مورا هضرنا على الليسي من بعد كيسيون على لادميسيون في الزهراوي مورا هضرنا على البريبا واخيرا هضرنا على سيكل دانجينيور ونبداو البودكاست على بركه الله. سلام اسماعيل بعدا شكرا على قبول الدعوه. Bien sûr. نبداو بالاسئله البسيطه اشنا هي لا فينانس؟ La finance. Ouais, finance c'est un domaine, enfin domaine فاش كتخدم على مع الصراحه كيفاش نجاوب على السؤال. هادشي بحال دوك الاسئله اللي اصلا الناس اللي What's خدامين finance؟ في الفينانس ما يقدروش يجاوبوا عليها حيت كل واحد شنو هو الديفينيسيون ديالو. Ouais, I mean زعما فهمتي سي تو سكي مهم. صراحه بيع وشراء بالنسبه لي يعني فهمتي بيع زعما بيزنس. نكونوا واضحين وابخي أوكي. كاين بزاف د الحوايج اللي ديفلوباو على الدومين هذا سورتو مات حيت فهمتي خاص باش تبيع وتشري خاص تكون سيغتان بريديكسيون دو بري بريديكسيون دو فهمتي وعاوتاني كاين بزاف ديال الاناليز زعما على لي بري وكذا فريمون سي ان دومين تري لار صراحه بزاف ديال الحوايج كيافيكتو زعما لي بري اون جينيرال ولا فينانس اون جينيرال تو سكي بوليتيك تو سكي بصراحه سي اون كيسيون صراحه لحد الان مازال ما عرفتش كيفاش نجاوب عليها بالضبط زعما شنو اي هي غري. الديفينيسيون بالضبط. اوكي واشنا هي لا فينانس كونتيتاتيف الدومين اللي خدام فيه Ouais, أنت دابا؟ quantitatif justement, ça c'est la partie du coup maths. Tu appliques des maths, زعما le domaine de la finance. كاين بزاف ديال les aspects زعما mathématiques اللي تقدر appliquer à la finance, que ça soit زعما en termes de stats, en termes de proba, enfin كاين كيفاش نقول زعما ما صراحه ما عرفتش كيفاش نجاوب تاع la question. يا Mais en bref كيما قلت c'est appliquer des maths زعما le domaine de la finance. Que ça soit qui magna pour la prédiction des prix, que ça soit pour poser des prix, que ça soit pour pricer des produits زعما اللي حيت les banques فهمتي كيصايبوا des produits زعما باش زعما كيحاولوا يبريسيوهم des produits adaptés les clients اللي كينفستيسيو زعما l'argent ديالهم. وعاوتاني كاين حتى في الدومين ديال لاسيغونس حتى هو زعما في زعما كاين هاد لاسبي ديال فاش كتابليكي لي ماتيماتيك زعما لهاد لو دومين. اوكي واشنا هي لا ديفيرونس اونتر الكوانتيتاتيف فاينانس والفينانس تراديسيونيل؟ صراحه كاين جوج ديال لي زعما لي دومين زعما بالنسبه لي اللي في الفينانس كاين كاسمو كوربو فاينانس ولا فينانس دونتربريز وكاين فينانس دو مارشي اللي هي با دوكو فينانس دو مارشي و فينانس كونتيتاتيف زعما انا بالنسبه لي زعما اللي كنقرا انا هو في لابليكاسيون ديالو سورتو في الدومين ديال الفينانس دو مارشي اللي هي دوكو با تو سكي مارشي دو فينانس فوالا. ابري كوربو فاينانس صراحه ما عرفتش نقول لك زعما بالضبط شنو كيديروا enfin j'ai pas trop d'idées على هاد لا بارتي هادي. اوكي وباش تدخل شنو هما التحديات اللي كيواجهوهم لي زانجينيور في هاد الدومين؟ التحديات زعما الناس اللي كيديروا لا غوشيرش في هاد الدومين اش كيحاولوا يريزولفيو كوم بروبليم؟ تحاول تريزولفي با سورتو با جوستومون d'être le premier زعما de bien prédire les prix en soi et de bien se couvrir. هذا هو بالنسبه لي زعما لي تشالنج اللي غيكونوا حيت مثلا فاش كتكون كتبيع ان برودوي مثلا لان كليون ولا اون بانك كتبيع دي برودوي زعما ديالها ستركتوري خاصها تعرف انها تكوفري لو ريسك اللي كيجي من دوك لي برودوي و جوستومون كيما قلت زعما هاد لو دومين هذا فيه بزاف ديال الالياتوار بزاف ديال لي زيفينمون اللي parfois يكونوا صعيب à prédire. Bah justement enfin tout ce qui est géopolitique va affecter les prix, tout ce qui est enfin il y a des événements qu'on peut pas trop prédire. En fait the gist زعما زعما تكون une certaine prédiction ديال هاد لي هذا وتحاول تكابيتاليزي على داكشي اللي زعما اللي قلتي زعما سبيكوليتي زعما لا سبيكولاسيون اللي درتي تحاول تكابيتاليزي عليها وتقول فوالا غادي نبيع هادي ولا غادي نشري هادي فهمتي باش على حسب
اي سي. وشنو هما لي برينسيبال موديل ماتيماتيك اللي كتستعملوا في الفينانس كونتيتاتيف؟ Modèle, comment ça, un modèle exactement? زعما دي زوتي اللي كيتستعملوا ولا Bah, ça sera beaucoup de. Enfin, ça dépend. كاين بزاف les stats, صراحة. زعما stats, surtout c'est les hedge funds, c'est tout ce qui fait, enfin tout ce qui est trading et tout, زعما haute fréquence, tout ça, c'est vraiment des stats et du machine learning زعما كيستعملوا en ce moment. كاين عاوتاني calcul stochastique اللي هو باش كتبرايس مثلا les produits اللي كتبيع وكتشري. Mais sinon, ouais, beaucoup de probas, beaucoup de stats. Même des fois, on peut avoir recours à des méthodes des équations différentielles. Par exemple, pour, justement, des formules d'Excel pricing, justement, il y a une certaine résolution que tu peux faire avec des équations différentielles. Ou là, revenir au stade pour faire, je sais pas si tu connais des Monte Carlo, enfin bref, en fait, c'est très vaste. Enfin, les mathématiques, il y a plein d'applications dans la finance. Plein de domaines, تستعملوهم في la finance. واش خاصك يكون عندك معلومات باش تدخل لهاد الدومين ولا معليش الا كنتي با؟ En fait, le truc, c'est que si on parle de finance quantitative, bien sûr, parce que vraiment un matheux, ça requiert pas mal de maths, voilà, d'être bien solide en bagage mathématique. ولكن كما قلت زعما راه فينانس دو مارشي راه كيديروها حتى الناس ديال الكوميرس وزعما ممكن تولي تريدر بلا ما تكون عارف شنو هو عارف زعما لو فون ماتيماتيك ديال لي شوز ويا ماشي بالضروره تكون زعما ماتو باش تدخل لو موند ديال لا فينانس باسكو سي تري فاست اون سوا ما يمكنش تعرف زعما شنو سي با كو دي مات اون سوا. اوكي. واش كيبان لك في المستقبل ديال الفينانس كونتيتاتيف زعما المستقبل من هنا 20 عام اشنو هما شنو هما الحوايج اللي غادي يتزادوا جداد مثلا؟ Ouais, tout ce qui est صراحة هادشي ديال l'intelligence artificielle et tout, c'est pas mal. En soi, c'est des domaines qui sont explorés, enfin beaucoup plus explorés مؤخرا. Ça permet vraiment une prise de décision plus rapide que l'humain. Je pense que c'est ça qui va vraiment shaper le monde de la finance dans le futur. Après, pour moi, ça reste un domaine que je viens de découvrir, donc je suis pas très certain كيفاش غيكون le développement dans le futur. Ok. Ou des conseils pour les étudiants les intéressés domaine de la finance quantitative? Des conseils, surtout en finance quantitative, ça serait justement de s'initier dans le monde de la finance. Il faut être déjà intéressé tout ce qui est actualité du monde, actualité de finance et tout. Après, faut aussi savoir, faut aussi bien préparer tout ce qui, si on veut s'orienter vers la finance quantitative, faut se préparer des exercices de proba, des exercices de, on va dire des brain teasers, des casse-têtes. Faut pas mal savoir coder aussi, parce que c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment. Okay. C'est vraiment maintenant la finance qui est vraiment des profils assez polyvalents, que ce soit en programmation, en maths ou même en culture de finance. Mais je dirais qu'en fait, libre et lance le domaine en quantitatif, ça marche déjà il compte vraiment documentable tout ce qui est finance, est-ce que ça l'intéresse vraiment, voilà, tout ce qui est actualité, tout ça. Et moi je dirais que c'est un peu près ça. اوكي. المهم بعدا واحد السؤال من ياسين بحدو اللي بجوجنا كنعرفوه، قال لك اشنا هو الهيدج فاند؟ Pour moi, hedge fund, c'est une boîte qui va essayer justement on va dire de manipuler, pas manipuler, mais en soi, ça de tout ce qui est data, tout ce qui est les data sur les prix, tout ce qui est data sur le marché et tout, et essayer justement de trouver des opportunités, on va dire, d'arbitrage en soi, mais des opportunités où ils peuvent gagner de l'argent sans prendre trop de risques. Et en soi, c'est ça, vraiment, ils traitent beaucoup de données, pour moi, et avec ça, vraiment, ils se positionnent sur le marché en investissant, ou là, voilà, ils font des investissements et tout pour justement le futur, ils génèrent moins de gains, quoi. Ok. Quelle est la meilleure stratégie de gestion de risque financier? Ça m'a Non, mais je sais pas il n'y a pas de meilleure stratégie de gestion de risque. Ça dépend en soi. Pour moi, ça dépend. Mais comme on a la meilleure stratégie de gestion de risque, c'est bon, c'est là de la finance. Ok. وكيفاش نقدروا نستعملوا الكوانتيتاتيف فاينانس في التريدين؟ كما قلت quantitative finance in trading هي صراحه ça passe par pas mal d'analyse de données, ça passe par كما قلت زعما كتاخذ لي دوني ديال لي مارشي historiquement, كتحاول تشوف زعما comment ça évolue, trend, saisonnier, faut vraiment faire une analyse de données
Après, il y a des méthodes de machine learning qui s'appliquent au fait le sens ADA où tu entraînes des modèles pour analyser certaines prédictions de prix. C'est vraiment un champ vaste. Tu peux appliquer pas mal de choses باش انك دير du trading زعما avec tout ce qui est quantitatif. اوكي واش تقدر تقول للناس اللي المهم بعد هاد الاسئله فهمتي كنخليهم بحال هكا حيت نورمالمون دوك لي كيسيون اللي كيجوني في ماي ستوري كنحاول نبدلهم باش يدخلوا في السياق تاع الهضره ما خليتها كما هي. اش تقول للناس اللي كيقولوا باللي تريدين حرام؟ I mean, انا بالنسبه لي زعما صراحه سي بون باش نقولوا بلي انه حرام راه حرام مي après c'est quelque chose dont on peut pas ça je qui belle vraiment le monde actuel زعما c'est quelque chose qui est très importante en soi pour moi زعما les économies ne peuvent pas marcher sans c'est vraiment quelque chose qui est devenu fondamental pour l'économie même les pays les pays ديالنا حنا اللي كنقولوا زعما بلي انهم des pays islamiques et tout ça existe quand même زعما tout ce qui est crédit tout ce qui est comme ça il y aura jamais de crédit à 0% comme on le dit c'est impossible il faut payer les gens derrière faut se faire un bénéfice parce que sinon c'est quoi l'intérêt ici ولكن زعما بالنسبه لي c'est quelque chose dont في هذا العالم الحالي زعما c'est quelque chose dont on peut pas fermer l'œil لانه زعما c'est des trucs comme اللي ما يمكنش يكونوا زعما. اوكي واشنو هما لي زيكول اللي مزيانين في هذا الدومين باش تقرا الكونتيتيف فاينانس مثلا؟ De ce que je connais أنا صراحة en France du coup tout ce qui est les grandes écoles bien sûr Polytechnique tu peux faire un peu tout et n'importe quoi l'école Polytechnique donc en soi si tu veux t'orienter vers la finance c'est un peu la voie royale. Après les ponts aussi ils ont pas mal de finance quantitative les ponts c'est pas mal. Il y a d'autres écoles par exemple même si l'école ne forme pas dans ce sens-là mais on peut toujours le faire. حاولت les comparer même s'ils n'ont pas un parcours finance quantitative en soi si je me trompe pas صراحة ما عرفتش ولكن زعما ils peuvent quand même s'orienter en troisième année يمشيو يديروا master M2 في la finance. حنايا aussi c'est pas quelque chose زعما c'est pas le domaine ديال l'Insta Paris ولكن c'est quand même زعما il y a quand même un parcours حنا بالنسبة لينا. Après, il y a tout ce qui est les universités. Les universités, il y en a pas mal qui forment en finance quantitative, que ce soit à Nanterre, à Paris, même à Évry, qui est une des filières. Ou sinon, les masters les plus prestigieux, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font, qui soit ce qu'on appelle le fameux DEA Qaroui, mais ce qui est master proba finance. Fin quel est le master? Qui est du coup Sorbonne, en collaboration avec l'IX et les SEC, je crois. Et il y a d'autres écoles, je pense qu'il y a l'ULM aussi, mais je ne suis pas sûr. Qui est le DEA, l'Aurélie, ou les M2MO, les Paris Cité, mais à l'ENSAE, Télécom et d'autres écoles. Sinon, après, il y a le master de l'année, le master Stat Finance Actuaria IP Paris. Il fait du coup l'ENSTA ou l'ENSAE. Et il y a quelques cours centrales Supélec. Okay. Sinon, bien évidemment aussi qu'il y a une centrale Supélec dans une bonne filière en finance. Sinon c'est à peu près ce que je connais. اوكي المهم غير باش نشرح واحد الحاجه فاش قلتي اي بي باغي زعما راه انستيتوت بوليتكنيك تاع باغي الناس اللي زعما ما عارفينهاش صدي باغ دوطخ باغ فاش كتستعمل دوك لي زابغيفياسيون فريمون كنحس براسي ما كنفهم حتى حاجه في ليكونومي وراه ما كنفهم حتى حاجه في ليكونومي. Institut Polytechnique de Paris c'est un institut اللي فيه خمسه les écoles et bientôt 6 je crois. وي من بعد راه غادي فاش غادي نهضروا على السيكل الموجد دي كاسيون على هذا البلان. غير بالنسبه لليكونومي واش عندك شي ايدي على ليكونوميتري؟ ما عرفتش كاع اش كيعنيو بها ما عرفتش كاع شنو هي. انا كان عندي كور ديال لي زيكول ايكونوميتري هذا العام mais en gros c'est vraiment l'application des méthodes statistiques في l'économie. Voilà. Par exemple مثلا نعطيك واحد لا بوزيسيون زعما انايا عندي واحد لا سيري تاع لي return on va dire c'est je sais pas comment dire en français mais les bénéfices on va dire les rendements voilà les rendements c'est ça les rendements مثلا ديال un actif ولا je sais pas quoi. عندي مثلا un rendement historique على مثلا je sais pas 5 ans ولا شي حاجه بحال هكا. Mais justement je vais appliquer des méthodes statistiques. En gros je vais dire comment je vais faire c'est un problème du coup كاين واحد problème d'optimisation ديال moyenne variance. En gros je vais essayer de maximiser en moyenne mon profit sous condition d'une variance précise minimale on va dire. En gros c'est vraiment des applications de méthodes statistiques optimisation باش انك
te former, on va dire, un portefeuille optimal. يعني عندي مثلا je sais pas عندي 100,000 euros شحال غنحط في شحال من في كل actif باش pour que en moyenne يكون عندي هاد لو gain سو هاد لا فاريونس زعما اللي انا بريسيزيتها فهمتي. et en gros في الاخر كتكون عندك واحد لا كورب on va dire ديال moyenne variance enfin bref على حساب لي سكي هيستوريك وكدير l'investissement ديالك bien sûr. Et après, tu t'attends en moyenne à يكون عندك هاد le rendement sous هاد la variance bien sûr les le risque on va dire de l'investissement ديالك. اوكي وكتنصح الناس زعما يتبعوا هاد الدومين اللي انت فيه دابا؟ صراحة faut être vraiment passionné, faut vraiment avoir un certain goût pour les mathématiques enfin et surtout l'application des mathématiques financières. Je sais qu'il y a pas mal de gens اللي ما كيعجبهمش الصراحة هادشي اللي كندير انايا اللي vraiment زعما ما راهمش intéressés زعما بهادشي. Après faut vraiment être intéressé ou vraiment faut avoir le goût pour tout ce qui est stochastique, pour tout ce qui est calcul voilà, tout ce qui est statistique, tout ce qui est vraiment marché financier. Mais sinon enfin comme tous les domaines quoi, enfin زعما اللي كيعجبو هادشي زعما نصحو زعما يكمل فيه bien sûr, mais après si ça te plaît pas ça pas forcément quoi. يس دابا ندوزو لداكشي اللي اكاديميك بلوتو نهضروا بعدا على ستادين اون جينيرال البرودكتيفيتي كيفاش تيتيديي افيكاسمون لي ماتيير سيانتيفيك. كيفاش étudier efficacement les matières scientifiques. صراحة زعما de mon expérience زعما j'ai jamais زعما réfléchi زعما comment étudier efficacement زعما شنو كندير. mais après pour moi زعما صراحة زعما نعاود لك انا شنو كنت كندير زعما tout ce que je fais. Que ça soit en prépa, moi je faisais toujours attention à le cours bzaf. J'essaie vraiment de maîtriser, très bien maîtriser la machine Kender. Et après, ce qui est important, c'est vraiment de se reposer sur des exemples. Vraiment, il y a aucun moyen, à part de voir un peu les exemples, de voir un peu les exercices, pour comprendre vraiment ce qu'on fait. Sinon, en cycle, Salaha, c'est un peu aléatoire, mais moi ce que je fais toujours vraiment c'est كنقرا مزيان لو كور زعما en temps normal, en temps optimal زعما فين كنقول غنقرا قبل من سيمانه زعما sinon après كيقرب البارسيال c'est vraiment après il y a d'autres situations où il faut vraiment s'adapter quoi. mais زعما شنو كندير vraiment كنقرا الكور كنحاول نفهم زعما vraiment en détail شنو كندير زعما شنو كنقرا وشنو لاش بغينا نوصلوا هادشي بالنسبه لي pour un cours زعما خاص vraiment تفهم شنو هو لو بوت بعدا زعما الا كنتي غتقرا واحد الكور جوست بور كوم سا زعما سا سا بحال باغ اكزومبل جو كنقرا ان كور دوبتيميزاسيون كنعرف بلي انه الهدف ديالو هو اوبتيميزيو شي حاجه فريمون que ça soit dans plein de domaines زعما je vais vraiment voir بحال هادشي اللي كنت عاود دابا هاد لو دومين زعما كنحاولوا نوبتيميزيو مثلا لو روندمون dans d'autres domaines je vais essayer d'avoir un transport optimal زعما d'avoir le plus court chemin entre voilà enfin faut vraiment savoir علاش غادي من بعد عاد باش كتقرا داكشي عاد باش كتفهم سي سا ايد زعما انك تفهم تقول هادي زعما علاش كنديروها باش انا هذا يا مي دوكو بالنسبه لي زعما باش انك تقرا افيكاسمون زعما خاص تو دابور زعما تفهم لو بوت تقرا لو كور ديالك مزيان تشدو اي consolider avec des exemples. Ou après pourquoi pas se challenger il a بقى لك الوقت challenger راسك على d'autres trucs un peu plus poussés. بالنسبه لي زعما هذا هو لو شيما. Là j'ai parlé beaucoup pour dire voilà. وكيفاش تافويدي البروكراستيناسيون؟ Avoider la procrastination. Pour moi c'est déjà à la base c'est que procrastiner tu vois donc en soi c'est compliqué زعما انك تجاوب على هاد لي كيستيون هادو. Mais faut se dire que vraiment faut se rappeler زعما le but زعما ديال انه علاش انت زعما جيت هنايا وعلاش باغي زعما داكشي اللي باغي توصل ليه. Et vraiment c'est comme ça comment tu te dis bon j'arrête je commence غنبدا غادي نجلس نحط كرسي غادي نجلس نخدم. و يا با مال صراحه دو ميثود كي ايد اوسي زعما سواء انه زعما تحط لراسك دي تشالنج تحاول انك تشد التليفون زعما تقول غادي نبعدوا عليا غادي ندير زعما اوبجيكتيف ديالي نجلس نقرا ساعه كامله بلا من هذا. faut essayer de se poser des objectifs, faut essayer de voilà, enfin pour moi c'est ça. Faut essayer de vraiment dire demain غادي ندير هادي وغادي ندير هادي وغادي ندير هادي و je vais essayer de honorer ça au maximum. و voilà. يا وكيفاش نقدروا نزيدوا لا كونسونطراسيون في هذا العالم تاع السوشيال ميديا
كي زعما نزيدو الكونسونطراسيون سا فو فهمتي دير زعما بحال دابا كاين داك كل مره كتشوف التليفون يا سورتو وي صراحه انا زعما سي لا ميم شوز زعما انا فريمون كنشوف التليفون ديالي بارفوا زعما parfois vraiment حسيت بها زعما بلا انه فريمون كنشوف التليفون ديالي pas mal de fois زعما سكي في كو سا انتيرون زعما لا كونسونطراسيون ديالي ولكن كيما قلت لك زعما غادي تقول بون جاريت غادي نحاول نحط التليفون ديالي بعيد عليا ونحاول فو كاين افوار ان سونس ديال انك زعما تكونترولي راسك باسكو سينون سي تو كونترول با سي سا سير ا ريان اون سوا اوكي وكيفاش كيفاش كتحكم بالوقت والستريس نهار الامتحان ستريس نهار الامتحان فريمون صراحه ça fait longtemps que j'ai pas stressé زعما في الامتحان en soi من الباك زعما صراحه انا j'ai pas eu de problème ديال je stresse plutôt زعما قبل en préparation je stresse mais du coup quand je stresse vraiment beaucoup dans le sens où كنحس براسي بلي لي انفورماسيون مابقاوش كيدخلوا زعما الراس تنحبس تنهز التليفون ولا كنهز شي حاجه اخرى كنطيب كنغسل الماء جو سي با شي ان اوت تروك اللي كيخليني زعما انني فريمون ننسى شويه عاد من بعد عاوتاني كنرجع كنقول بلاتي غنجلس غنحط كرسي غادي نعاود نخدم دابا سا فا ايتر ميو مي بور موا سكي نوسيف زعما انه فريمون الى تا با سوجيري لو طون باش انك في الاخر تستريسي وما يكونش عندك الوقت ديال انك ديفيرت زعما دونك فريمون سي امبورطون ديال انه تاخذ ان تي بو دو ريكول في لو طون زعما سورتو الا كان عندك اون انورم شارج دو ترافاي باسكو فوالا سي امبوسيبل enfin tu vas pas me dire زعما بلي انه من هنا سيمانه عندك سيمانه باش تبريباري مثلا الكونكور ديال سي ان سي ولا سي امبوسيبل دونك فو فريمون بروند دو طون وكيما قلت لك تحاول انه زعما تشتت شويه الانتباه ديالك باش تعاود ترجع رايتي وكيفاش تخلي الموتيفيشن تورك العام كامل كيفاش تخلي موتيفاسيون تخدم العام كامل انا صراحه زعما جي جامي دو بروبليم زعما ديال انني موتيفي راسي ولا زعما جي enfin des fois j'ai pas trop de motivation mais كيما قلت لك زعما انا مني كنت صغير كنقول بلي انه عندي ان اوبجيكتيف راه ما يمكنش يكمل العام بلا ما نحقق هذا الاوبجيكتيف اللي هو عندي فهمتي اوكي جو فريمون صراحه زعما pour avoir des صراحه tout ce qui est failure زعما صراحه ما جات حتى مؤخرا زعما مي سي دي بتي فيل مي en général صراحه j'ai toujours su انني زعما نغاردي زعما لا موتيفاسيون au moins un minimum صراحه باش انه زعما ما نطيح زعما complètement. اوكي Mais pour garder la motivation qui m'a clé, il faut vraiment se rappeler de ses objectifs, vraiment de foncer. Et même en poussant au maximum. Tant que زعما درتي الماكسيموم ديالك زعما c'est ça ce qui compte pour moi. واخا اشنو هي تا سورس دانسبيراسيون نتايا Source d'inspiration زعما زعما source d'inspiration en tant que personne زعما. ouais Bah pour moi ma source d'inspiration c'est صراحة bien évidemment زعما والديا. اوكي لأن صراحة زعما ملي كنت صغير ووالديا زعما ديما كيبوسيوني زعما انني نقرا وانني زعما نخدم هذا sachant que moi زعما ils sont venus d'un background qui est beaucoup plus compliqué. Enfin mon père زعما فهو vraiment كان في قرية صغيرة وما كانش عندهم vraiment زعما les moyens ni زعما الموتيفاسيون باش انهم ما كاين حتى شي حاجة كتحفزهم زعما انهم يقراو ويتو. مي لا كون ميم سو زعما انه يخرج من داك سميتو ويمشي يقرا في فاس ويتعذب زعما ميم با فاس زعما ميم او كوليج زعما راه خرج من القريه ديالو باش يمشي يقرا في المدينه مدينه اون سوا قلميمه سي با تيلمون مي سي بلوس سي ان شونجمون دو مود بور لوي il a commencé زعما انه يقرا بوحدو من الكوليج زعما بوحدو يجيري كلشي et moi je trouve ça vraiment très inspirant parce qu'en fait il a continué وخدم وفي الاخر زعما فريمون وصل انه يقرا ويقرينا كاملين sachant que vraiment c'est compliqué زعما باش انه يقرينا كاملين زعما في فرنسا et pour moi زعما c'est une source d'inspiration parce que vraiment il a tout fait باش انا نقرا pareil pour الوالده زعما حتى اللي زعما ضحات فريمون بلا كارير ديالها كامله باش اننا كاملين نقراو و pour moi c'est vraiment une source d'inspiration اللي ديما كنقول en soi زعما الى وصل زعما ça serait enfin pour moi déjà mais aussi pour eux زعما لانهم تعذبوا معايا وي نتفق معك صراحه سورتو في دابا بحال مثلا ماشي غير زعما الكوتي فينونسي تاع الوالدين مي اوسي تا كوتي كولتوريل تاع مثلا فاش كتكون في شي قريه صغيره لا الاغلبيه تاع الناس ما كيقريوش ولادهم كيمشيو غير يديروا الفلاحه وداكشي كامل تخرج من مدينه صغيره لمدينه كبيره مي صراحه ابخي صراحه جدي وجده زعما كانوا فريمون enfin quand même زعما ils sont arrivés انهم يقريو ولادهم ويصيفطوهم quand même même si زعما داك لو دومين c'était pas très propice enfin
Vraiment, ils n'avaient pas du tout les moyens et il y a quand même, زعما فكروا انهم يصيفطوا ولادهم يقراو. Yeah. Moi, je trouve ça très très intéressant. يس ودابا ندوزو للليسي بعدا عاود دينا كيفاش دوزتي الليسي ديالك سيزيام c'est ساكيام ça. سيزيام باك Non, c'était cool. Enfin, صراحة دوزت قريت في الليسي تكنيك ديال ابن الهيثم في ورزازات. وصراحة j'ai pas eu de difficulté كيما قلت لك. À part enfin quelques moments mais après صراحة دازت مزيانة. Les profs كانوا مزيانين en général, il y a même des profs qui étaient incroyables. وزعما قرينا de toute façon في ورزازات كاين غير البوبليك زعما donc voilà. Mais quand même زعما c'était très enfin قرينا مزيان. ودوزت الباك ديالي الحمد لله مزيان. C'était bien. Enfin pour moi l'expérience انت كانت مزيانة. كنتيش من فيليير كنت ليسونس مات بي. اوكي وشحال جبتي في الناسيونال والريجيونال في الريجيونال كنت جبت ما عقلت وياه شي جبت 18 شي حاجه شي با. اوكي في الناسيونال كنت جبت 18,60 je crois. Bon au total c'était 18 فاصلة كدا 70 je pense. نايس وكيفاش كنتي كتخدم في تروات العام alors vraiment الا سولتي دابا والله ما عقلت ما نكذبش عليك. genre vraiment je fournissais aucun effort زعما في العام كامل. je me rappelle que à partir d'avril je me suis dit bon غنبدا غنقرا كدا وفريمون في عطله وحده زعما جو سي زعما فريمون كل صراحه كنت كنقرا بحال هكاك في هاد الوقيته هادي صراحه كنت كنخدم مزيان. مي سيتي فريمون تري سيغ لاني صراحه كنت كنخدم مزيان. اوكي كنت كان صراحه فريمون فيو كو الوالد كان بروف وكان كيعرف بليزيور بروف كو جافي فورسيمون دي زور سوبليمونتير en soi في le week-end. C'était vraiment là où je travaillais et c'était tout. Je travaillais jamais. وديك الساعات فريمون كان البروف هو كيتشالنجيني بديك زيكزارسيس اسي بوسي وهذا وكنت كنخدم فيهم وكنتعلم دوسمون زعما كنت كنعقل فريمون في لي جروب. الا عقلت كان عطاني فريمون دي تروك ديال لي فيديو ديال لي زانو اي تو. ديك الساعات كان فريمون كنت كنقولوا هادشي صعيب بزاف. مي ça m'a permis quand même de voir un peu ce que c'est زعما لي مات ديال البريبا ونقول راه quand même ça challenge après. ولكن زعما en général في الباك كان pretty smooth. وكنت نخدم زعما في ديك لا بيريود كما قلت لك ديال افريل جوسكا ماي وانا في ماي كنت ساليت تقريبا. اوكي ومن ماي لجوان زعما صراحه كنت انا كندور شويه ستيلو افيك دي بروف اي تو. ça s'est bien passé. اوكي واش تنكملوا الدروس عاد نبداو الوطنيات ولا نديرو مون باراليل انا ما هادي خصك تقولها في بريب هذا السؤال. اما في الليسي زعما كنت كنخدم دي زيكزارسيس كما قلت لك بلي بوسي كو الوطني اوكي من قبل. دونك اون سوا زعما فاش كي لي زيبروف ديال الوطني بيان سور غادي نخدمهم حتى الاخر زعما اون ماس. ولكن كنت كنخدم كوميم دي زيبروف الوطني قبل. مي زعما خدمتهم اون ماس بور موا سيتي سافا سا الي. دي فوا كانوا قاصحين زعما دي سيغتان زيكزو كانوا قاصحين مي جوستومون كوم سا زعما فاش مشيت في الوطني زعما سيتي تالمون خدمت كو سيتي زعما سموث زعما اون تيرم جو با كومبيان اون افي دور جو با 3 ولا 4 ولا ما ما بقيتش عاقل صراحه. المهم كنت كملت فريمون لاخ من الوقت. دونك اون سوا زعما فريمون داكشي كامل كنت شفتو. هادي زعما سي كلاسيك زعما في الوطني راه فريمون الا خدمت مزيان راه كلشي كتكون شفتي ديجا. يا وي فوالا. اوكي واش عندك شي كتب اللي كنتي كتخدم بهم الا بقيت عاقل في الليسي؟ واه في الليسي كنت كنخدم بالكتاب ديال الكتاب اللي كانوا عاطينا ديال الفرونسي. اون فرونسي كانوا فيه واحد الكتاب زرق وواحد الكتاب خضر. واحد الكتاب زرق ديال الاناليز وواحد الكتاب خضر ديال الجبر. كانوا فيه دي زيكزارسيس زعما فريمون انكرويابل بالنسبه لي. كانوا كتب كتب خضر وكتب زرق بلا بلا سميه بلا والو. انا ما عقلتش عليه سميتو. يعني لا داكشي كاين في المقرر دو فاسون زعما راه كيك زعما فاش غادي تدخلوا الباك راه يقول لكم هاهم الكتب اللي عندكم. اوكي وصوا جوج كتب هادو كانوا فريمون مزيانين. انا ما عمري خدمت داكشي ديال ديما شي با كوا ما عمري خدمت داكشي كاع زعما فريمون جامي. مي سينون هادشي في المات فيزيك. فيزيك صراحه كنت كنخدم بلوس دي زيبروف وكان زعما البروف صراحه اللي كنت كندير معاه زعما لي زور سوب ولكن كيجيب لنا دي زيكزارسيس انتريسون. اوكي سينون عمري خدمت دي زيكزور بوحدي. ابري بور لي زوت ماتيير في الجاوي نوتامون في العربيه ايتو كنت كنخدم با مال بالكتوبه شويه دي فوا. كان واحد سميتو كرونو جو بونس 30 اوكي وي كرونو لا جو با كوا. هذاك سيتي با مال سي انتريسون زعما كومون يريزومي تو. مي كنت صراحه زعما كنت بازا بزاف على داكشي اللي كانوا كيعطوني لي بروف. اوكي نوتامون الكور ديال البروف ديالنا كان مزيان كما قلت لك لي بروف كانوا عندنا فريمون مزيانين. اون غرو سيتي سا ستيلي. واش عندك شي نصائح للوليدات اللي دابا في الليسي؟ شنو قلت لك النصائح هو انه الواحد خصو يخدم
كيما قلت لك un minimum صراحه زعما t'as pas besoin de travailler ça dépend صراحه du niveau ديال الشكون ديال كل واحد. انا صراحه زعما j'ai pas eu trop de enfin c'était pas très compliqué pour moi, je comprends que d'autres gens زعما c'est plus compliqué pour eux. Mais كيما قلت لك زعما y a pas de secret à part الخدمه وانك تشد داك الكتاب ديالك وتخدمو مزيان وتفهم الكور ديالك وتسول الا ما فهمتيش شي حاجه. زعما y a pas pour moi y a pas d'autre secret زعما à part ça. اوكي واش البريبا كان طون بروميير شوا ولا لا؟ Ah ouais, c'était vraiment mon premier choix. زعما j'avais pas d'autre choix صراحه parce que déjà je savais pas quoi faire et même زعما كنت كتفاعل داكشي ديال فرنسا. Oui, c'était n'importe quoi. En gros, je sais pas, je pense que j'ai tenu INSA Strasbourg alors que j'avais pas mal enfin une bonne moyenne et tout. Enfin, je dis pas que INSA Strasbourg c'était pas ouf, mais vraiment je m'attendais à plus. J'ai postulé, il y en a d'autres trucs où tu te fais refuser, à part les licences et tout. Du coup, j'avais vraiment pas de choix, j'avais justement le prépa, ou là école في المغرب. Et moi, les écoles في المغرب, je me sentais pas vraiment faire une école في المغرب صراحة post-bac. Donc vraiment prépa c'était pour moi le premier choix parce que je voulais encore plus, enfin je voulais plus quoi. اوكي Voilà. دابا ندوزو لدي كيسيون سبيسيال ادميسيون في الزهراوي بعدا عاود لينا على التيست دادميسيون كي دوزتيه. Alors, حنا كنا vraiment un peu une promo spéciale. حنا كنا une première promo زعما اللي كتدخلوا un test. Mais قبل ملي كانوا في une promo, on va dire une promo alpha, enfin qui اللي دخلوا بطريقه وما عرفتش شنو كيفاش دخلوا. Mais حنا كنا دخلنا un test et le truc c'est que c'était pas connu du tout à ce moment. Ouais. انا صراحه كنت عقلت كنت دوزت لي تيست ديال ليدكس ما كنتش جبتهم لي تيست ديال الفوا 2. ديك الساعات فريمون كنت فريستري تو كنت كنقول زعما كانت عندي سوا ليدكس اللي ما جبتهاش سوا اون بريبا زعما فريمون بومي في فرنسا شي جون مولان فوربار جو بونس كاينه في حدا المانيا شباب فريمون دون لازاس فريمون بومي. كنت كنقول زعما شنو هي المويان اللي نقدر زعما نلقى به شي حاجه زعما اللي احسن. وكانت عندي في بيبليك كانت عندي بريبا د مكناس اختاريت بي سي اس اي ما تسولنيش علاش. اوكي سيتي فريمون اون ايرور مي ما علينا. يعني وكان بي سي اس اي هادي مزيانه حتى هي. ولكن كيما قلت لك زعما كنت كنقلب كنلقى الزهراوي زعما كاينه في دوك لي شوا هذا كنقول زعما سي بيزار زعما y avait même pas de liste, enfin il y avait même pas de concours, c'est bizarre ce truc. كنت في الرباط كنت كنقول غنمشي غنزورهم. Oh, effectivement, vraiment, c'était le dernier jour de la norme qui recueillait les candidatures. Ah, ok. Candidaté. Oh, qu'on a vraiment fait la fin. Je te dis que vraiment, qu'on a fait 20 واحد اللي مدوز. وكان aurait تخدو 19. Après, le concours, j'ai plutôt classé pas mal, enfin classé deuxième, mais après, c'était pas du tout difficile. En plus, trop de liste d'attente. Okay. Mais voilà, enfin pour moi c'était pas un critère. كنت انت في البدايات ديال الزهراوي Exactement. اول برومو اللي غدوز كونكور اصلا. اول promo subsp, on va dire. اوكي. Après ça c'est vraiment plus, c'est devenu plus tendu, enfin parce que تعرفوا. Et pour l'instant je pense qu'il y a vraiment un test, ils font un test et tout, ils sélectionnent même ce critère de note. اوكي. Il y a un test à passer, il est pas mal. Un peu comme صراحة بحال l'IDEX, je veux dire. واش عرفتي شحال خاصك تجيب نسبيا باش تكون ادمي؟ في الباك؟ وي. في الباك je pense كيقولوا انا مؤخرا هادشي سمعت. في الباك خاصك يكون عندك 18 je pense pour avoir la bourse, il faut quand même passer un concours. Au stage باش انك تباسي concours mais t'auras pas la bourse je crois. الا ما خصك دابا خاصك تكونفيرمي مع لي جون. انا صراحه ما عرفتش. اوكي واش كتقبلوا لي زيتيديون اللي كيقراو في البريفي ولا لا؟ اللي دوزو باك واش كيقبلوهم؟ با وي كيقبلوا que ça soit privé ou public. اوكي وبالنسبه لي بوكس هضرتي عليهم قبيله واش زعما 100% ولا la bourse je pense elle a plutôt les frais d'études, enfin les frais de scolaire d'inscription. Après pour le logement je pense que tu te débrouilles, tu dois le payer je crois. اوكي. enfin دابا في سوب باسكو في سبي كاين عاوتاني ام بي و ام بي ايطوال. ام بي ايطوال ما كتخلص حتى حاجه مي في السوب جو بونس كيخلصوا لك غير لي فري دانسكريبسيون. حنا بالنسبه لنا كنا خلصنا لي فري دانسكريبسيون ولكن لوجمون اي ريستو حنا اللي خلصناهم. اوكي واش بقيتي عاقل على نوردر دو غروندور تاع شحال خاصكم تخلصوا؟ ça évolué mais انا كنت خلصت في اللوجمون التوتال ديال 24000 درهم je crois. اوكي. Faire la garantie, ça te fait 18 000, enfin c'était 1800 euros par mois, chambre, avec une garantie les 4 dans le khar, parce que ça dépend. Trop de trucs de bureaucratie, je sais pas, moi, maintenant, quand je regarde les câbles là,
اوكي ما عرفتش علاش نكونوا واضحين. ابخي كما قلت لك بالنسبه للريستوراسيون كانوا كيعطيونا كانوا صراحه عاطينا 30 درهم ديال الريستو اوكي اي لو ريست فول بايي. داكور مي انا فيو كو انا دخلت الكلاس ام بي ايطوال على فان خداو كلشي داكشي وما خلصت والو دونك ما خلصت لا ريستو ديال البروميير اني لا دوزيام اني. اوكي سينون غون وهاد لي شيفر راه الريسك ايفولوي تنتشيكاو مع الدراري زعما اللي جداد وداكشي Ouais, ما ouais, تعرف je يكونوا pense ça. بدلوا شي لعبه ولا شي Je pense que حاجه. le logement il est devenu plus cher, ça c'est sûr. اوكي ولكن بالنسبه للريستو ما عرفتش صراحه. داكور والسيستم في الزهراوي كي داير نيفو قرايه ديجا قالوا لي اكزامان. يا ديجا قالوا عاود لينا انت الاكسبيرينس ديالك. حتى صراحه البروميير اني كانت با مال كانوا عندنا quand même des jours où on a 10 heures de cours. Mais en général, il y avait d'autres jours où فين كنا زعما مرتاحين. C'est quand même intense. Enfin, في السوب صراحه l'intensité زعما انا تادابتيت ليها mais en spé c'était beaucoup plus compliqué parce qu'ils nous ont imposé زعما des heures de soir et forcément on n'était pas très fructueux زعما genre vraiment je pense que j'ai jamais su vivre de les heures ما عمري تبات و à chaque fois ديما كنخرج قبل نص ساعه ديما سالت دونك باش نكونوا واضحين. Mais ouais c'était un peu quand même sportif صراحه dans le sens où كنا vraiment كتدخل مع 22 للدار عادي لا خصك تبدا تقرا والغد اللي عاوتاني خصك تفيق مع 7 فاش كتفيق مع 7 عاوتاني كتنعس في القسم حيت ما تبعتيش تنعس ولو سيكل كيتعاود. فوالا صراحه دابا ça fait 2 ans et quelques que دوزت l'expérience donc ما نقدرش نعاود لك زعما بالضبط على شنو دوزت. اوكي Mais je me rappelle que c'était quand même في deuxième année flow c'était quand même très compliqué. اوكي دابا ندوزو لديك السيون على البريبا. علاش درتي بريبا بعدا؟ Comme je l'ai dit, je ne pas bien sûr parce que je voulais plus et en plus je savais pas vraiment ce que je voulais faire donc je me suis dit plus une formation plus poussée où justement quand on décroché les déjà dans ma deuxième part le système de prépa donc je savais un peu quand même à quoi je m'attendais ou les écoles et tout comment ça se passe j'avais une vague idée donc je me disais en fait pour avoir une meilleure école il faut faire la prépa. اوكي Bah, c'est ce que j'ai fait en effet. واش عشتي شي شوك في البدايه؟ En vrai, في البداية j'étais plutôt bien parti. كنت غادي مزيان. أنا هو داك لو فامو اللي كيما جوري ديس الأول. Mais après c'est mort, c'était la chute quoi. Mais en vrai c'était intense. En sup صراحة كان un petit changement زعما par rapport le fait qu'أنك في الأول في الباك c'était vraiment on va dire du jeu d'enfant صراحة عادي كتخدم راك إلا خدمتي راه سي سور كأنه غادي تجيب مزيان. Mais في prépa ça devient différent. Ça devient en fait le fait qu'أنك واخا تخدم ça veut pas pour autant dire qu'أنك زعما غادي تماجوري ولا غادي تجيب مزيان. Mais en général في السوب صراحة دازت مزيان. كنت كنقرا مزيان et tout ça marchait. Mais moi je dirais plutôt que c'est le choc sup-spé surtout avec le Covid et tout. Où ça en fait moi في le Covid j'étais parmi les personnes اللي خدموا vraiment مزيان في الدار genre vraiment خدمت plus efficacement que parce que quand on a des cours en vidéo et tout vraiment c'est là où vraiment j'ai boosté à fond et du coup parce qu'en passage en MP étoile quand on a un concours c'était vraiment très bien parti avec le concours j'avais vraiment une très bonne note mais j'avais un problème c'est que j'avais pas les vacances donc on a le concours je pense le 3 août au Serena quand on a la rentrée je pense le 22 la match vraiment très tôt. Du coup genre vraiment j'avais même pas quand il y avait même pas 15 jours de les vacances. وهادي ça a vraiment joué parce que j'avais ما كانش عندي ساعه الراحه دخلنا نقراو ويتو وديك الساعه فريمون عاد حسيت بلي انه زعما لا بيرفورمانس ديالي غادا كتنزل. نقدروا نقولوا زعما من ديك الساعه حتى لشهر 3 ولكن جو مي سوي بلوتو بيان راترابي زعما في الاخر pour avoir justement de bonnes notes mais bon اوكي واش قريتي في داك الصيف اللي قبل السوب؟ Oui, voilà, c'est ce que je disais. لا ماشي اللي قبل السبي اللي قبل السوب واش اللي قبل السوب non jamais pas du tout. قبل السوب سافرت مع والديا سافرت مزيان ارتحيت مزيان جو m'en foutais un peu زعما ديال شنو غادي يكون عندي من بعد كنقول تكون من بعد c'est pas ça va en plus j'avais pas trop d'idées زعما على comment ça se passe donc je me disais ça va on va voir après. و bah justement فهمتي انا بالنسبه لي تقرا قبل من السوب زعما
Ça peut faire de la différence si t'es vraiment bien, زعما si t'es plutôt doué. Si t'es plutôt doué, زعما ça peut faire de la différence. ولكن زعما إلا كنتي هذا ça fait vraiment, pour moi ça fait vraiment pas de différence. اوكي À part إلا كنتي vraiment un génie اللي تقدر تاتاكي زعما ديريكت البروغرام قبل من الناس. باش يا انك تقول غنبريباري راسي قبل من هذا راه ça fait pas de différence. اي سي. وكيفاش كنتي منظم الخدمه ديالك في السوب ومورا في السبي؟ انا في السوب سبي كيما قلت لك جيتي فريمون كيما كيقولوا ايراتيك فريمون برونيا ما عادش كنت صراحه ما انا جي با يو زعما ديال التكتيك كيما قلت لك ديال التنظيم كذا ما عمري نجحت زعما ما نكذبش عليك جافي با دو ميثود سيكريت جافي ريان دو تو جيتي فريمون دون لا ميرد كيف كيقولوا الناس في السوب كيما قلت لك صراحه ما كنتش كنقرا بزاف حتى توصل الكوفيد عاد بديت كنقرا فريمون مزيان فاش كان كوفيد صراحه كنت كنجلس بوحدي في بلاصه في البيت كنحط الفيديو كنقرا مزيان و ايتو كنتبع مزيان اش كيدير البروف كنعاود داكشي اللي كيدير ان فيت جافي لا شونس انا صراحه كان عندي دي بروف دو مات اللي كانوا فريمون اكسيلون دون سونس سورتو ديال السوب كان عندنا مسيو باسو كان انكرويابل دون سونس فريمون كتقرا الكور ديالو يا تو اي نيمبورط كو يا تو لي زيكزامبل يا تو لي كلاسيك تو تيتي بارفي دوكو انا كنت صراحه انا ما عمري تبعت مزيان في القسم بعدا باش نكونوا واضحين ديما ناعس هادي زعما كيقولها كاع الناس بريبا ولكن انا نقدر نقول لك زعما بلي سي كونفيرمي كنت كنتبع بوتيتر في السبي كنت كنتبع في سيونس اندستريال باسكو جافي با الشوا حيت ما كنتش كنقراها ولكن زعما لي كلاس الاخرين زعما صراحه جافي فريمون دو لا بين ميم دابا جو غالير زعما انني نتبع في الكور ولكن واخا هكاك زعما فاش كنمشي للدار كنقرا بوحدي اتيد روبوزي وعاد من بعد كنسول دي كيستيون لي بروف ce qui est un peu pas ouf pour les profs mais bon on fait ce qu'on peut وكما قلت لك زعما في السوب ما كانش عندي فريمون تنظيم مزيان ولكن في السبي صراحه من ديك جويه شهر 3 بحال هكا كنت كنقول بوتيتر كي لي طون زعما انني نحاول نورغانيزي ان بتي بو زعما وكنت كنقول بلي انا زعما فريمون مي كور ما دابطونش مزيان وانا ديما زعما ميم لي بارسيل اللي كانوا قبل كنت كنمشي بلا ما ندير حتى شي تقريبا حتى شي تي دي كنقرا غير لي كور كنقرا الكور ديالي مزيان ça se passait plutôt bien ما كنتش vraiment parmi les meilleurs bien sûr parce que je fais pas d'exercice je fais rien ولكن كنت vraiment parmi les 10 premiers يعني ça se passait plutôt pas mal وكنت كنقرا vraiment غير الكور وكانوا صراحه فاش كنت كنقولها للدراري زعما كانوا حتى ما كيضحكوا عليا ولكن en soi زعما ça marchait tu vois ça faisait effet و لي كونكور كيما قلت لك زعما لي زيكزارسيس بحال هكا ديال تي دي تو في السوب كنت كنخدم شويه بدي دي ال كنت كنعمل دي دي ال باش كنت كنخدم با مال دو فوا زعما سورتو بور ديفلوبمون ليميتي داكشي كامل زعما سي ماستر كلاس دي دي ال ديجيتال ليرنين لاب ياك ولا ما عرفتش ميم كانوا دي بلونش بحال هكا ديال لي زيكزارسيس فيهم الكوريجي اوكي لا ماشي ديجا لا اوكي لا حيت انا مشيت مع هذاك لا كنت مع داكشي ديال لي داكشي لا ما عمري استعملته ما عمري استعملته لا دي دي ال سي دي بلونش الا كنتي دي دي ال راه يعرفوا الناس بريبار يعرفوا شنو دي دي ال اوكي واخا انا كنت بريبار شيمون مي كانوا دي بلونش ديكزارسيس اون غرو كتمشي لواحد البلاصه سميتها واي باك ماشين كتقلب عليهم واحد البروف جو بونس كان كيدير هذوك لي زيكزارسيس وكنت كنشوف الكوريجي المهم فوالا فكرتيني ناري عرفتي شي قوالب فكرتيني في هذاك المهم دابا كاين واحد السيت فيه بحال الاركايفز بحال لي زارشيف وكت اوكي مي دوكو هادشي باش خدمت صراحه جلوبالمون اوكي دونك دي ال كتعني بها دوفوار ليبر والله ما عرفت انا كنت كنعرف كيسميو الناس دي دي ال عقلت واش عقلت كيفاش كنت كنجبدو جو سي ابسوليومون با دو تو مي انا عقلت على هادشي صافي هانيه هذا في السوب في السبي صراحه ما كنتش كنخدم لي زيكزو كيما قلت لك كنت كنخدم لي دي ال البروف لي تي دي ديال البروف ان بو وكنت كنخدم فريمون الكور ولي زيكزامبل كلاسيك ديال الكور وصراحه هادشي باش كنت كنمشي لي بارسيل ابري في لي كونكور كيما قلت لك خدمت ان بو دي كونكور زعما 3 4 كونكور ça m'a largement suffi je crois في المين في سي سي بي ما عمري خدمت شي كونكور je crois je pense خدمت واحد ولا جوج globalement c'était ça pour moi vraiment j'ai aucun conseil à donner là je suis واضحين كي واش كنتي كدير لي ريجيمي ولا لا لا دو تو كنت كنقرا الكور كامل كنفليه دو ا زد كنقرا لي ديمونستراسيون كنحفظهم شوف واضحين كنعاودهم كنميتريزي فريمون لا فاسون دو فير حيت كيما قلت لك في لي زيكزارسيس دي فوا سا بو ريفينير ديال انه appliquer la même méthode اللي appliquer في une démonstration pour moi surtout pour l'école et tout كنت vraiment كنميتريزي مزيان الكور كنميتريزي مزيان لي ديمونستراسيون دي فوا كنعاود فريمون الكور دو ريدكسيون جو بونس عاودته 4 المرات ولا 5 ميم 5 جو بونس مي عاودته فريمون مزيان
بور موا هادشي اللي كنت كندير صراحه وكنت كنكتب الكور فريمون مزيان باسكو من بعد كنرجع ليه وكنكتب لي رومارك ايتو فريمون كنكتب كلشي في الكور بحال باسكو كان عندنا لي بروف اون كيكتبوا مزيان لو كور في الطابلو ايتو دونك فريمون جو نوتي تو واخا ما كنتش كنفهم شنو كاين ولكن كنقول جو في تو نوتي ابري جو في فوار سينون هادشي اللي كنت وفاش ما كنتيش كدير دي ريزوميات فاش قربوا لي كونكور مثلا ما كنتيش مشتت نسبيا جوستومون كيما قلت لك انايا بالنسبه لي الهدف اللي كان عندي هو ان ميتريزي فريمون لي كور ديالي قبل الكونكور سي سكو جي في ابروكسيماتيفمون اون فادير قبل لي كونكور كيما قلت لك انا صراحه جو مشي فوكس على لي كونكور هذا وتالمون فريمون قريت الكور ديالي كو ان فيت الا كانت شي حاجه ميم دابا في اون سيكل انجينيور سي لا ميم شوز فريمون كنقرا مزيان سورتو سي اون ماتير اللي كتعجبني تالمون كنقرا مزيان كون فيت ملي كنعرف شي حاجه ناقصاني كنعرف اكزاكتومون فين كاينه في الكور دونك اون سا جو مي بير با دو تو زعما كنقول راه كاينه في الوسط في هاد البارتي هادي كدا طاق كنجبدها دونك ستيلي ميم لو تروك زعما ديال انه شي حاجه كنساها بزاف كنسيغلينيها باش كنعرف ديريكتومون فين كاينه في الكور اوكي وكيفاش كنتي خدام شاك ماتير مثلا نبداو بالمات مثلا كيفاش كنتي كتخدموا هادشي اللي كنت دويت عليه كامل سي سورتو المات زعما اوكي وفي الفيزيك واش بدلتي الميثودولوجي ولا لا نون بحال باسكو في الفيزيك كاين فريمون دي زابليكاسيون كاملين كنت كنخدم نقول لك في السوب بصراحه في السوب باسكو جاي با ان بروف كي ايتي اكسبسيونيل في السوب كنت كنخدم بسميتو اي ليرنين فيزيك يس يوتيوب الله يعمر هذا داك السيد عرفتي شحال كينقدني في لابيت على دي اس با دوكو moi je travaille vraiment avec ça في السوب خدمت مزيان بداك الشيء وي في تو لي زيكزامبل اكزيستون ايماجينابل في تو سكي الكتروماغ تو سكي داكشي كامل كيما خدمت في توطانا في السبي باسكو جاي با الشوا كان خصني نكمل الكور قبل من البروف خدمت في توطانا مزيان après physique je me rappelle je faisais vraiment pas trop d'efforts صراحه باش انا نقلب بارابور المات كنت كنقرا فريمون انا بالنسبه لي كاع لي ماتير كنقول المهم هو انا نضبط الكور وديك الساعات نشوف شنو كاين ابار سيونس اندستريال و انا فريمون بروف اكسبسيونيل كان اسمه الرب الاس اي باسكو اش كتسميوه الرب الاس اي اوكي فريمون سيتي انكرويابل فريمون كتدخل عنده الكور كتتبع كتفهم كلشي كدير لي زيكزارسيس ديالو صافي راك تي بري اوكي ما درت حتى شي ايفور سوبليمونتير فريمون خديت لي زيكزارسيس اللي كيدير عاودتهم مشيت للكونكور سيليو في الانفو كيفاش كنتي خدام لا فوت واحد ما كياخذوهاش باش نكونوا واضحين انا l'info j'étais vraiment mal parti en sup ça allait en sup c'était pas difficile mais le spé كان عندنا مشكل هو كان عندنا البروف ديالنا متبع البروغرام سي ان سي دونك ce qui fait que vraiment c'était pas très bien mais du coup قريت le minimum possible باش انا نجيب في التالي جبت vraiment une note passable les oraux je sais que vraiment ça m'a surtout central ça m'a vraiment freiné c'est pour ça que j'ai eu des notes catastrophiques à la centrale mais du coup l'informatique j'ai pas très bien travaillé ça là. Ok ou les matières littéraires les matières littéraires c'était vraiment travailler directement les examens les concours travailler avec le prof les quand on a vraiment plein d'astuces et tout l'anglais pareil l'anglais on avait une prof exceptionnelle les quand vraiment quand on a toutes les elle était incroyable cette prof vraiment même pas sur le plan les cours mais même sur le plan on a une prof اللي كانت vraiment elle se soucie de nous elle se soucie زعما ديال انه شنو كندوزو في بريبا elle était vraiment révoltée contre le système اللي كان في الزهراوي et tout non ça aidait pas mal vraiment c'était comme une deuxième c'était comme une deuxième mère pour moi parce que vraiment moi la relation avec la prof كانت vraiment مزيانه vraiment بزاف ce qui fait que même on a continué un peu à parler sur WhatsApp et tout okay. pas forcément مؤخرا parce que vraiment ça fait longtemps mais vraiment on a gardé contact même l'école elle a proposé des écoles gratuitement en visio et tout même si elle n'était plus là parce qu'après elle est partie de l'école enfin في milieu مشات من الزهراوي bref بالنسبه لي matières littéraires تبعت surtout داكشي اللي كيديروا لي بروف وخدمت على لي كونكور ووريتهم لي بروف وعطاوني دي ريمارك حاولت ناميليوري داكشي ومن بعد عاودت فوالا افيك لو طون اوكي وفي الفرنسي واش قريتي لي زوفر ولا لا غير قريت اون سول اوفر كل عام قريت داكشي اللي كيعجبني اوكي قريت توكفيل باسكو عجبني ديال لا ديموكراسي وقريت داك ديال سفيتلانا ديال لا سوبليكاسيون باسكو تا هو عجبني اوكي sinon les autres j'ai pas lu تبعت الكور ديال البروف باش نفهم شنو كيقول قريت لي زاناليز ديال البروف حيت كنت كنكتبهم et en gros c'était ça قريت surtout les analyses قريت quelques passages صراحه قريتهم pas mal
Mais ouais, c'était avec l'entraînement مع le prof globalement. اوكي والبريباراسيون او سي اف كيفاش تعاملتي معاها؟ انا صراحه كنت كنبريباري جوستومون غير السيف وكما قلت لك زعما سيتي تري راندوم très erratique comme je dis صراحه ولكن في الاخر في التالي زعما راه pour moi la préparation n'était pas différente زعما que autre chose. La préparation c'était vraiment déjà vu qu'on avait des profs qui étaient pas mal qui voulaient nous préparer donc تبعت مع les profs وحاولت نستشر مع les profs نشوف مع les profs comment ça marche et tout parce qu'on a déjà عندهم plus d'expérience et qui m'a expliqué que c'était surtout ça passait par le cours vraiment. Parce que les CF, ce qui est important, c'est qu'en fait, dès que tu sais pas ton cours, une épreuve, tu vas te faire matraquer. Donc pour moi, ça c'était important. اوكي Sinon, صراحة ما نقدرش نقول لك زعما كيفاش بريباريت زعما قلت اليوم غادي نحط واحد البلان انفايبل ديال اني بريباري لي سي اف زعما سيتي با دو تو سا فريمون خدمت كيما خصني نخدم ندير الماكسيموم ونخدم زعما كوم لو فون زعما كاع الناس اللي معايا. اوكي وكيفاش كنتي كتعامل مع الكوريجي في الخدمه تاع لي زيكزارسيس؟ انا كنت فريمون لو بروميير ابوندوني زعما سا سي سيور. صراحه عمري فكرت في شي تمارين اكثر من 10 دقائق جو كخوا. Des fois, quand j'ai un petit peu l'idée, je me sens, waouh, je suis incroyable, j'ai eu l'idée, كدا. Mais فهمتي انا ما عمري كنت vraiment parmi les gens اللي كيجلسوا واحد التمارين كيوحل مع 4 سوايع ويعاود يرجع يعاود يخدموا jamais. Je cherchais toujours le corriger parce que en fait le début كنعرف راسي بلي انني زعما vraiment je suis encore باقي يلاه. Du coup vraiment les premiers exos que je fais vraiment les exos basiques كنقول مزيان. Après les exos plus compliqués زعما صراحه ما كنعيش راسي معاهم كنشوف لي كوريجي كنحاول نفهم الكوريجي كيفاش داير كيفاش خدموا ما كنقراش الكوريجي باش نحفظو كنقرا فريمون باش نفهم شنو داروا ونشوف شنو هي لا ميثود زعما لي غوتيري من هذا وكنحاول ما كنكتبهاش صراحه ما كنكتب والو كنسجلها في راسي من بعد عاوتاني كنعاود نرجع لذاك ليكزارسيس نعاود نديرو ونشوف واش باقي عقلت عليها ما عقلتش عليها كنعاود نشوف اي سا سو باس كوم سا. وكيما قلت لك زعما جي با enfin surtout en SP j'ai pas trop travaillé زعما trop TD مي كاع لي كور كاع داكشي اللي كانوا كيديروا البروف زعما كنت فريمون كناسيميني مزيان. اش كيفاش في التالي زعما فاش كتجي تشوف الكونكور سي با كيك شوز دو تري لوان زعما ديال داكشي اللي كدير. وانت شنو هما لي كونكور اللي دوزتي؟ انا دوزت tous les concours à part E3 دوزت CCP Minepan Centrale Internationale وليكس. وشنو الاختلاف بين سونترال انترناسيونال وناسيونال زعما سونترال العادي اللي كيدوز الناس في فرنسا كيفاش زعما لا في ديالي واي زعما نيفو ادميسيون حيت عارفين بلي السيكل انترناسيونال هو نفسه نيت من بون نفس bah déjà cycle international ce qui est bien c'est qu'en fait enfin ce qui est double tranchant en soi c'est que كدوز un concours pour un concours pour deux banques d'école كدوز pour المين كدوز pour centrale. Ce qui est bien, c'est qu'en fait la forme des mines, elle me convenait moins صراحة peut-être, mais je savais que Centrale en fait c'est un peu compliqué dans le sens où c'est trop lent, dans le sens où si tu maîtrises pas vraiment bien des trucs, les remachés le cours, là, tu vas te faire matraquer et tout. En vrai moi ça m'aurait plutôt mieux correspondu زعما كنت دوزت الكونكور ديال Centrale. Mais quand même, il faut vraiment faire attention parce que il y a d'autres facteurs qui font que quand même passer cycle international pour moi à mon avis c'est beaucoup mieux que passer cycle normal. علاش déjà بدات تدوز في المغرب كاينش داك الكالير ديال انك تمشي تقول غادي خصني ندير الكونكور خصني نوجد فيزا كومبوس السكنه الترونسبور انت ما عمرك شتي فرنسا تمشي لفرنسا enfin la majorité معمرهم شافوا فرنسا وهذا donc c'est compliqué. Le deuxième truc c'est qu'en fait ça fait que tu prépares un seul type de concours et pas deux types de concours. حيت ماشي la même chose. Il faut quand même l'avouer واخا يقول لك سنترال فيه الكور هذا c'est pas du tout vrai. Des fois ça part vraiment loin. C'est très lent, il faut de l'endurance. Tu peux pas réfléchir sur une question plus de 2 minutes, 3 minutes parce qu'il y a tellement des fois il y a 50 questions. Ouais, طوال. وكيما قلت لك انا بالنسبه ليا في الاخر دوزت concours pour deux pour moi c'est bien. Après pour d'autres gens peut-être c'est pas ouf parce que ça fait que tu poses tous tes œufs dans le même panier.
Même vraiment انا بالنسبه لي vraiment prépa t'as pas besoin de plus de pression لانك تقول خصني نقلب على كيفاش نجي لفرنسا et tout en plus دوز دو كونكور وخاصك تمشي خاصك دوز vraiment une longue période فرنسا moi ça me dérange en plus c'est cher et les concours كتار وفي الفرنسي اللي vraiment historiquement كنعرفوا بلي انا فرنسي في سنترال كيضعف شحال من واحد les barres d'admission sont hautes par rapport au cycle international. International, c'est 950 حنايا في العام ديالنا. Ce qui est genre vraiment 9,5 sur 20. Donc bon, pas mal. Sachant que كنعرف الناس اللي vraiment ما جابوش مزيان في ليكري وفي l'oral كيديروا ريمونتادا وكيجيو للسنترال سوبر ليغ donc parfait. Alors que il a dossier normal وما شفتيش مزيان في ليكري bah c'est ciao. كاين بزاف د الحوايج اللي كيخليو بلا انه فريمون دوز سيكل انترناسيونال سي بوكو ميو بالنسبه ليا باش انك دوز سيكل نورمال. اوكي. و parmi les petits trucs زعما enfin parmi les choses اللي قلت les vraiment c'est qui font que c'est mieux. Après peut-être que normal ça pourrait être plus adapté à d'autres gens je sais pas mais ouais pour moi c'est ça. وكيفاش دوزتي انت الكري ديالك؟ كيما قلت لك صراحه ما j'avais zéro stress. Vraiment zéro. Peut-être la première épreuve de l'X, mais après moi l'X vraiment j'ai rien préparé du tout l'X. Avant ma marche épreuve d'X, je me disais bon c'est mort, je laisse ça à part, je me concentre sur autre chose. Mais je me suis dit quand même parce que voilà je me disais ouais faut faire quand même un petit peu d'entraînement. Après peut-être la période qui m'a quitté كان قبل هي اللي كنكون فيها مستريس انايا. La période pré فاش كنا غاديين l'X, tu m'as vraiment j'étais au bout de ma vie. Vraiment تما c'est comme نقول c'est pas possible, la chatiada, vraiment c'est compliqué, c'est dur. Oui, puis douce l'épreuve Lola, en fait faire la jeudi Kamel. Après douce les autres épreuves, c'était un peu moins j'étais moins impliqué parce que de toute façon je savais que c'était un peu mort mais je me disais quand même c'est bien de حرك ستيلو شويه. Et en vrai à la fin c'était pas mal. Enfin okay. Je me suis admissibilité mais j'avais quand même des notes qui étaient pas mal du tout. Sinon pour les autres concours qui m'actaient vu que j'étais prêt et tout j'avais vraiment zéro stress. بالنسبه ليا même d'abord on sait que enfin supérieur زعما ما كيكونش عندي كاع ستريس زعما. اوكي. وبالنسبه لي زورو كيفاش دوزتيهم؟ اشنو بعدا لي زورو اللي دوزتي؟ دوزت لي زورو du coup ديال toutes les écoles sauf l'X et E3A bien sûr parce que j'ai pas passé de toute façon. شو كيفاش دوزتي لي زورو ديالك؟ Alors moi les euros c'était un peu compliqué صراحة. Heureusement vraiment que أنا بالنسبة لي les résultats ديال l'écrit كانوا مزيانين enfin vraiment مزيانين. En vrai je croyais زعما صراحة le concours اللي دوز je pense c'était les mines. Les mines صراحة je croyais que je me suis plutôt pas mal débrouillé. J'avais pas de stress, c'était normal. Peut-être un peu plus le français صراحة parce que c'était un peu stressant, le prof était un peu stressant. Mais enfin globalement parce qu'on a vu les notes j'avais pas des notes très enfin j'avais pas des notes ouf. C'était vraiment c'est l'oral زعما اللي نزلني c'est clair. Mais du coup زعما الا مشيت نعاود نرجع زعما looking back on it زعما j'avais vraiment je pense que c'était plus la façon dont je me présente c'était pas j'étais un peu quand même timide. Même quand j'expose mes idées زعما صراحة j'étais pas sûr de moi-même. Même si j'étais pas stressé, mais j'étais juste genre pas du tout sûr de moi-même quand je faisais quelque chose, donc je pense que ça a joué. Donc conseil, c'est qu'il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Enfin, faut pas faire n'importe quoi. ولكن زعما خصك ضروري تكون متأكد من داكشي اللي كدير وتحاول ديفونديه مزيان. حيت انا صراحة vraiment une fois كان البروف كيتشالنجيني كنت كنقول peut-être c'est pas ça voilà, alors que c'était vraiment ça. Donc c'était pas très bien passé. CCP, je croyais pareil que j'ai bien passé. Bon, finalement, c'était pas ouf. Okay. Puis après, c'était quoi? C'était Centrale. La Centrale, là, c'était catastrophique. Quand on a dit la première épreuve, j'ai le maths, maths info. Après, c'est un peu de sa faute parce qu'il m'a posé un truc. Les mecs, j'ai tellement de programme. Ouais, maths, catastrophique. Après les autres épreuves, vu que je savais que c'était mort en soi et que bon voilà, ça c'était une erreur de ma part. Et je me suis démotivé. Okay. Enfin vraiment, ça a rapide de ces épreuves qui ont bon les bon c'est pas grave. Yeah. J'ai pas très bien passé Salaha. Okay. Oui, globalement, parce que globalement les épreuves de l'oral, c'était pas bien du tout Salaha. Mais ça va. Heureusement que j'avais des bonnes notes l'écrit, ce qui a fait que j'ai quand même une bonne école. Mais bon, voilà. Ok. وش نصائح بالنسبة للTPE؟ Alors TIPE تاعنا كنت بديته في deuxième année معطل.
J'ai pas fait le meilleur TIPE pareil. Parce qu'en fait, j'ai pris un sujet qui a malheureusement été encouragé par mon prof. Ou qui n'était pas très solide, enfin niveau résultat, niveau ce qu'on peut avoir. Mais ما كانش عندي autre solution du coup تكملت فيه. وشنو هو المشكل اللي كان فيه؟ المشكل اللي كان عندي هو l'expérience ما كانش عندي vraiment. كانت عندي une expérience qui était pas très ouf. Ou même, en fait, ce que je voulais faire, c'était faire une expérience sur parce que moi, c'était un truc plus géologie, génie civil. Donc, je voulais vraiment faire un truc plus dans le domaine et tout. Malheureusement, j'ai pas trouvé. La chez société, le radio Ouais. Puis c'était un peu trop tard. Du coup, j'ai fait un truc plus théorique. J'ai essayé de faire une simulation d'info qui a pas trop marché. Et donc, ça fait que vraiment, j'avais pas une expérience intéressante. زيد على انا لي بروف نعسوا ليا في لي بروف دونك ça c'est sûr vraiment on a sauf les preuves donc en soi ils ont pas suivi du tout mais bon بالنسبه للتيبو زعما كيفاش تبريباري التيبو صراحه le plus tôt le mieux كما قلت et il faut vraiment demander l'avis des profs mais pas que les profs صراحه ça dépend des fois les profs ils ont un avis personnel donc il faut essayer un peu de voir l'avis d'autres gens. Si vous avez vraiment un domaine, un TIP, il faut chercher un peu des industries appliquées au HI. Ça pourrait être vraiment intéressant comme tu vous تقلبوا على شي ingénieur في LinkedIn ولا je sais pas اللي يقدر يعاونكم يقول لكم ça peut être incroyable زعما تقول لك اجي عندي دوز معايا جورني ديال اشنو كنديروا كذا تقدر peut-être يبروبوزي عليك انك دير شي expérience ça peut être intéressant ça peut s'explorer. Sinon كما قلت important انك تكون عندك une expérience bien faite parce que eux ils voient que ça. Vraiment, ils voient une expérience avec des résultats, avec un truc. C'est parfait, c'est un TIPE de malade. C'est un TIPE très théorique et c'est boring, c'est vraiment pas intéressant. Et faut pas procrastiner, comme m'a dit, non. Faut se prendre un peu à l'avance. Essayer de se prendre à l'avance le max possible, parce que je sais que c'est pas facile. sinon هادشي ما الا درتي التيبي تاع الاخر لحظه بحال هكا امكوت درت قبل درت قبل خدمت مزيان ولكن لا بريزونطاسيون درتها حتى مورا لي كونكور فكرتيني في لا بريزونطاسيون تاعنا بحال هكاك non c'était mort après les concours c'était صراحه j'ai fait quand même une bonne la présentation كانت مزيانه ولكن البروبليم كما قلت لك انا ما كانش عندي اكسبيريونس انا ديك لا بريزونطاسيون كانت عالم ودرتها حتى لافي تاع لا انا ماشي تالمون لافي صراحه مي لا هو راه درتها شحال هادي ولكن لافي حليت عاوتاني البريزونطاسيون زدت واحد 3 د لي سلايد تما وغير نقلتهم من جوجل وعاود حطيتها ولكن عاوتاني كاين واحد لو تروك سي اونطريناو على لا بريزونطاسيون تقدر ما يكفيكش الوقت اي سا سي كروسيال ما يكفيكش الوقت راه مشيتش فيها ما باش تعرف تقدر دير بلوس beaucoup moins que le temps accordé et ça aussi c'est pas bien دونك الواحد خصو يتونطرينا مزيان على انه يبريزونطي قدام لي بروف ديالو قدام صحابو قدام اي واحد باسكو ça peut être intéressant قدام راسك c'est pas mal mais il faut quand même s'entraîner à la partie orale et la partie question. La partie question, il faut avoir quand même des questions préparées au préalable. C'est ce que j'ai pas fait et que j'ai regretté quand même. Il faut avoir des questions préparées au préalable. Une fois qu'on a des questions, peut-être que tu as déjà anticiper, ouais. Ouais, ça peut être intéressant de préparer à cas, mais il faut faire. Après ça, tout ce que je dis là, mais il faut faire le maximum. Dès le maximum, voilà. اوكي ودابا نهضروا على السي ان سي شويه واش سي فاسيل اننا نسوزيستيمو ولا لا انا ما نكذبش عليك نعطيك الصراحه سي ان سي ما درت حتى شي ايفور سوبليمونتير باش نبريباري ليه سالا كونكور فرونسي من ديك لا بيريود ديال مي حتى ل 29 مي اللي كان فيه الكونكور ما درت حتى حاجه ابار لو تي بي او جي ريان في دو تو مشيت للكونكور جيتي با دو تو موتيفي زعما نخدم خدمت شويه عليا des fois en fait en vrai j'ai quand même pas mal j'ai été quand même sérieux pour les épreuves de maths ou physique un petit peu pas trop c'est pas quelque chose que je visais donc c'est normal c'est normal que je me donne pas à fond enfin inconsciemment parce que en soi voilà وكنت كنخرج قبل من الوقت surtout في الشيمي ما درت والو باسكو الشيمي ما بريباريتها حتى الكونكور الاخر عاد حتى كنبريباري على السي ان سي صافي وخدمت مزيان الفرونسي سكي تي سيربرونون
زعما كان فيا واحد العكز باش انا ندير ديسيرتاسيون سورتو كيفاش ما نكذبش عليك سورتو فاش كدور كتلقى جوج الناس ناعسين حداك دونك فوالا ولكن واخا هكاك درت اون بون بيرفورمانس في السي ان سي enfin quand même زعما كلاسيت مزيان donc ce qui fait que j'ai quand même fait une belle perf mais صراحه ما بريباريت والو سي ان سي دونك يمكن لي نقول حتى شي واحد كيفاش تبريباري سي ان سي اوكي والسي ان سي واش كدوزو نيت في الزهراوي ولا كتمشيو لشي ليسي بوبليك؟ دوزنا في زهراوي حنا اوكي ستيلي دوزنا في زهراوي مع كاع لي زيتابليسمون بريفي كيدوزو في زهراوي اوكي ودي كونساي للناس اللي بغاو يدوزو الكونكور من بون ويجيبوه les B12 concours Minpon, il n'y a pas de secret du tout, il n'y a pas de conseil à donner à part le khidma, à part d'essayer de bien maîtriser son cours à Didi Mangoula, d'essayer de bien saisir le but des épreuves de Minpon, qui n'est pas la même chose que le but des épreuves centrales ou là le but des épreuves CCP. C'est pas des épreuves qui se jouent sur la vitesse, peut-être un peu, enfin comme tout concours. ولكن c'est des épreuves qui jouent un peu sur la méthodologie, sur on va dire كيفاش كتريتي لي كيسيون كيفاش كتفكر وخاص تفكر مزيان قبل ما تحط enfin faut pas dire n'importe quoi de toute façon il y a pas beaucoup de questions باش انك دير n'importe quoi et voilà بالنسبه ليا كما قلت لك تخدم على des épreuves qui sont un peu plus challengeantes que ce qui est vu. Tخدم les épreuves de Minpon, il y a pas d'autre secret de réussir une épreuve que de faire l'épreuve elle-même, enfin faire des exemples d'épreuves elle-même. Puis voilà, انا صراحه ما عنديش شي conseil à part ça, زعما j'ai pas suivi quelque chose de ما مشيتش عند شي واحد نقول له قول لي كيفاش كتخدم Minpon خدمت وجاب الله تيسير. وي صراحه ما كاينش شي زعما شي فورمول ماجيك تاع فاق انت غادي تجيب Après c'est différent, زعما الخدمه وداك ça diffère ça diffère beaucoup على حسب les gens فهمتي. وي انا ما بريباريش du tout comme les camarades اللي كانوا معايا في بريبا. كاين d'autres camarades في بريبا اللي ما بريباروش du tout comme les gens font زعما انك تدا كل واحد لا ميثود ديالو صراحه. يس faut trouver la bonne méthode qui marche. صراحه en 2 ans واخا كيقول لك ما كاينش الوقت مي راه كاين الوقت باش انك تكتشف لا ميثود اللي كتجي معاك تحاول تكابيتاليزيها. وتا هذا هو النيت الهدف تاع البودكاست نشوفوا بزاف تاع لي ميثود مثلا انت كدير دي ريزومي انا ما كديرش دي ريزومي انا كنديرهم و ات وركس فور يو ات وركس فور مي تاعنا دونك سا ديبون من دو شاكان. واش كاينين دي زيرور اللي كنتي درتي وندمتي عليهم في الخدمه ديالك؟ Les erreurs c'est quand même d'avoir pas su, enfin je me dis toujours que j'aurais pu faire mieux tu vois. واخا هكاك زعما فاش كنت كنشوف لي ريزولطا اللي جاوني فليكس j'étais quand même pas très loin. En soi, j'avais quand même eu de bonnes notes. Enfin, moyennement, le maths un peu moins. Mais le physique, j'avais des notes pas mal. Je me disais que peut-être plus, comme c'est plus, ça aurait eu un résultat meilleur. Parce que, en soi, en prépa, on a tendance à sous-estimer au bzef. Yes. À part quelques gens, bon, ça dépend, voilà. Mais là, j'étais parmi les gens qui sous-estimaient un peu. Où je me disais vraiment voilà je vais faire mon max mais je pense que j'aurais pu faire mieux on va dire. Et d'autres erreurs que j'ai faites c'est que j'ai pas bien préparé les oraux. Quand بالنسبة ليا زعما c'est une épreuve ça va aller c'est un peu comme l'école et tout mais c'était pas du tout ça. m'a préparé du tout مزيان. Ce qui fait que vraiment ça s'est senti du coup les notes. Bon au début je me disais ouais c'est pas possible bon واش هادشي هذا كيفاش هادشي زعما خدمت مزيان علاش انا عندي هاد لي نوت. ولكن فاش كتاخذ لو ريكول زعما كدوز لي زاني ديالك كدوز اعوام كتبقى ترجع وتفهم علاش peut-être كان خاصك تبريباري ان بو بلوس. اي سي. واش كاينين دي ريسورس اللي كنتي خدام بهم في البريبا ديالك؟ كما قلت كنت كنخدم بزاف بلي كور ديال لي بروف بلي زيكزامبل ديال البروف بلي تي دي ديال البروف كانوا عندي مزيانين. سينو كنت كنخدم دي دي ال ما عقلتش ابار سا في سوب بعدا في سبي كنت كنحاول ندير دوك الكتوبات ديال اللي كيديروا الناس ديال لي ماطونطيط داكشي كامل كان عندي كتوبه ما عمري خدمت فيهم مزيان نكذب عليك ما عمري خدمت فيهم مزيان داك لي مليون كيسيون تاع ما عمري خدمت فيه ما كانش كيدخل لي للراس جافي لا فلم كيقولوا. سينو صراحه ما عقلتش مزيان تو طون بيان سور في سبي مي كيف فيزيك في المات صراحه البروف ديال الكور ديال البروف كان كافيني. سينو هادشي اللي كان صراحه. وما كانش كيجي المهم بعد انا هذه التجربه ديالي في التوتونا كان كيجيني كبير بزاف وكنت كنتجلى
Ouais, justement, vu qu'un كبير بزاف ما كنتش كندير كلشي انايا كنت كندير un peu le max que je peux faire ou surtout كنت كنشوف un peu ce qui revient dans les exos ديال tout en a et j'essaie de voir un peu شنو كاين حيت هما تيكثروا بزاف bien sûr ما كنتش زعما صراحه كنت كنقرا كلشي bien sûr ولكن ما كنتش كنغوتوني كلشي كنت كنقرا كلشي كنت كنقول هادي سي امبورطون شفناها في الكور واخا le cours de la classe de le prof c'était pas tellement quelque chose de magnifique incroyable physique بعدا ما كانش un prof incroyable mais du coup كنت كنقول المهم غنقراه و ce qui revient راه مزيان كنحاول راه فاش كتعاود تشوف لي زيكزامبل تعاود لي زيكزامبل كتشد داكشي اللي امبورطون في الكور والامبيونس في الزهراوي كي كانت واش كانت شي توكسيك كومبيتيشن بصراحه ما كانتش توكسيك كومبيتيشن صراحه كنا صافا ما كانت عندي علاقه مزيانه مع كاع سميتو ابي بري سالي صراحه سبي سي ديفيرون باسكو كانوا لي ترانسفير جاو. Après, ça devient un peu plus compétitif, c'est normal. Il y a des gens qui viennent d'autres lycées qui sont meilleurs que toi. Tu te dis, bon, faut quand même que je garde la bonne. Surtout que le concours qui se classe est l'oul. Donc, ce qui est un gouloir, c'est d'adore les américains de la compétitivité. كانوا عندي صحاب كنا vraiment comme une famille زعما بزاف. Toxic competition كانوا شي وحدين bien sûr. كانوا vraiment كيحاولوا intoxiquer زعما المود. مي على فان زعما فاش كتجي تشوف راه كتلقاهم في الاخر فهمتي كتلقى واحد جاب هنا المهم لا ما نكملش. واش كانوا كيديروا مثلا بيان سور غادي يجي يبدا يقول لك واش درتي داك التمرين رقم 2 لي ما طونطيت كدا واش هاك عيان باش ما نقولوش واحد الكلمه اخرى فاش كتشوف عاوتاني لي بارسيل كدوز لي بارسيل تقول انا كنكون اونيت كنقول هاد لابارتي اللي با بيان ترافاي يقول لك هذيك ساهله هذا في التالي فاش كيجيو يخرجوا النقاط كتلقى راسك انت جايب احسن منه دونك tu te dis à quoi sert après كيما قلت لك كان عندي ان بروبليم صراحه مع quelques-uns فاش كنت كنقول لك كيما كنقول لهم كنقرا الكور بوحدو تجيهم غريبه تقول ما غدير والو كذا alors que finalement c'est bien passé سينو هادشي اللي كاين بزاف ديال هذاك صراحه كتجيني كاينه في كل كاع لي بريبا كتكون فيهم هاد لو جون ديال التوكسيسيتي مي c'est part of the journey je veux dire. اوكي لي بريبا في المغرب فيرسس فرنسا اشنو هما لي ديفيرونس اللي كيبانوا لك؟ صراحه ما نقدرش نقول لك في فرنسا شنو كاين peut-être que en parlant des parisiennes c'est plus c'est clair que c'est plus accessible لانك تجيب لي grandes écoles حتى يكون عندهم des profs qui sont expérimentés وكيعرفوا شنو كيعطيو ايتو. Il y a même des écoles où vas-y c'est du cheat code فهمتي درتي جينات راه باش انك تجيب الانستا راه فريمون خصك تكون parmi les derniers parce كيكونوا فريمون عندهم des profs اللي عارفين كيفاش كيتحطوا لي كونكور عارفين exactement كيفاش هذا. Il y a même une année où ils avaient un concours c'était un DL. Donc même l'autre année je pense le maths Adélix quand c'était un DL c'est Louis Legrand. Donc en soi tu te dis que c'est pas mal, enfin ça reste quand même pas not fair ça m'a fait mais c'est normal. Après فاش كتجي توصل ليكول فهمتي زعما راه فاش كتلقى ديجا الناس اللي كيجيبوا ليك من المغرب راه سي فاش كيوصلوا لفرنسا راه فريمون تيكونوا parmi les meilleurs حيت سي با du tout facile انك تجيب زعما من المغرب alors que peut-être في la France زعما في les prépa plus parisiennes et tout c'est un peu plus aisé enfin c'est un peu plus accessible à mon avis. صراحه فاش كتجي تشوف الانستا زعما ديال كاع الناس اللي كاينين كيكونوا شي با في دي غروند زيكول دي غروند بريبا اي تو فاش كتجي تقراو مجموعين راه كتكونوا فريمون ميم نيفو فوار انت كتكون بارفوا ديما احسن منهم حيت انت زعما t'es allé chercher un peu l'information plus loin alors que lui زعما راه كان داكشي عنده déjà un peu voilà. Après je dis pas que c'est plus facile enfin c'est beaucoup plus facile mais ça reste un peu quand même plus un environnement اللي يقدر يكون plus favorable on va dire ici. Mais sinon هما عاوتاني الا مشيتي لي بريبا de province ça devient un peu plus compliqué aussi. Il y a des prépas de province de France اللي vraiment CCP هو الماكس. I agree. صراحه كاين دي بريبا محشرين. واش سي بي جي او يزاو ديتد ولا لا؟ انا بالنسبه لي c'est pas outdated du tout. Enfin en fait ça dépend les gens ça peut pas convenir à tout le monde mais ça reste quand même une voie de formation qui est vraiment solide qui fait des preuves. Il y aura plein de gens qui vont critiquer c'est pas bien pour la santé mentale et tout.
mais ça reste quand même efficace. Ok. Dans le sens où vraiment, puisque tu sors des écoles d'ingénieurs, tu sens que tu as été bien préparé. Tu peux attaquer avec le programme Zien, voire mieux que d'autres personnes qui ont des cycles qui sont pas hors prépa, quoi. Okay. Après, ça reste pas le meilleur, c'est pas pour tout le monde qui me gueule. Il y a des gens qui vont en licence ou qui connaissent vraiment احسن منك زعما فهمتي كيتادابطوا مزيان وفي التالي كتلقاهم كيرجعوا يقراو معاك في الانستا خاطر هما راه كيدوزوا واحد الكونكور مي زعما تقدر تلقى راسك معاهم في دي ماستر بريستيجيو زعما كيجيو وكيقراو معاك. Comme ça reste une voie royale pour les grandes écoles. Une voie qui est vraiment qui te prépare et ça fait un effet. Mais c'est pas la seule voie et c'est pas la meilleure voie pour tout le monde. Ok. وما كتحش بلي بريبا فيها شويه تاع الويست مثلا دابا انت عندك السبيسياليتي في الفينانس كونتيتاتيف مثلا داك الفيزيك اللي قريتي في بريبا اش كدير به دابا تدير به والو بيان Yes. سور ولكن tu peux pas t'orienter c'est impossible هما كيبريباريو كصات لكاع les écoles d'ingénieurs. Pour rentrer dans ces écoles d'ingénieurs, il y a des exigences dans toutes les matières, surtout les écoles généralistes بحال الانستا. خاصك تكون bon dans 3 domaines. تكون bon en info, bon en maths et bon en physique. Mais يمكنش تدخل فهمتي en plus de ça زعما في prépa il y a rarement quelqu'un اللي يقول لك انا باغي ندير فينانس كونتيتاتيف من الباك. هادي impossible. انا فاش كنت في prépa كنت كنقول باغي ندير جيني سيفيل. Ce qui est très éloigné. Mais انا كيبان لي بلي انه c'est pas un gâchis. Ça entraîne aussi la capacité ديال انك logical thinking ou critical thinking où tu connais vraiment quand tu penses d'une manière scientifique. Ça c'est des compétences qui sont développées. Ou c'est des compétences de polyvalence qui sont développées aussi. انه يكون عندك اي domaine attaquer كما كان تحاول تكون vraiment performant voilà. Alors que forcément فهمتي شي واحد داير ليسونس ديال المات راه كيتسبيسياليزا من الاول دونك en soi عنده un champ ديال la réflexion اللي un peu plus restreint sur داكشي اللي كيدير. Alors que ça vraiment ça c'est une forme la prépa elle forme vraiment des ingénieurs qui sont polyvalents pour moi. لانك تقدر vraiment فاش تخرج من prépa دير اي حاجه بغيتيها واي حاجه بغيتيها de haut niveau. يعني vraiment tu te vraiment dirigé vers tous les domaines. Où il a que c'est vraiment performant prépa là, on sait tous que les meilleures écoles d'ingénieurs là ils sont généralistes ou que tu connais vraiment contrôle ou que dire اي حاجه بغيتي. Si tu fais une centrale tu peux faire vraiment au polytechnique tu peux vraiment faire n'importe quoi اي domaine عجبك راه تقدر t'orienter عليه. بالنسبه لي c'est ça là tout ديال البريبا. moi c'est صراحه متفق معك واخا زعما درت بحال محامي الشيطان باش نبين لك الراي المناقض مي بريبا كتجيني زعما مزيانه حيتاش مثلا في الباك ما كنت عارف ما ندير مرة قلت ندير بريبا هاد عامين باش نعرف فيها راسي شويه ودابا راني زعما غادي وكتسبيسياليزا فهمتي ماشي من الاول راه انا في الانستا في البروميير اني قريت المات l'informatique الميكانيك mécanique de solide, mécanique de fluide, قريت physique stat, physique quantique. ودابا حتى حاجه من هذاك الشيء ما كنستعملها الا المات. اي رارمون داك الشيء اللي قريت في المات في الدوزيام اني ميم ما كنستعملوش كامل. تو سكي اناليز فونكسيونيل تو سكي داك الشيء كامل ما عمري ما باقيش عقلت عليه كاع. كنستعمل سورتو بروبا ستات un peu d'analyse un peu d'algèbre et d'analyse un peu générale mais à part ça ok c'est داك الشيء يمشي. يس سي نورمال. وي ودابا ندوزو للسيكل بعدا عرف لينا طون ايكول. L'école اللي كنقرا فيها هي Insta Paris, c'est une école de la banque ديال concours Minpon. C'est une école généraliste parmi les écoles du coup du top 10. هاد العام راه ولاو top 2. OK. Ce qui est pas mal. Flex. Nice. Mais c'est une excellente école بالنسبة لي أنا parce qu'il propose une formation vraiment académiquement j'avais vraiment une formation excellente et pluridisciplinaire surtout. Elle est pluridisciplinaire, elle en a vraiment première année elle a exploré pas mal de disciplines. C'est une école qui est plus orientée dans ma recherche, donc ça veut dire que tous les cours les radicaux ce seront des cours plutôt axés vraiment plutôt détail, plutôt théorique, plutôt vraiment scientifique de haut niveau. En première année, on a un tronc commun qu'on fait le maths, vraiment bzaf de maths. Je pense que c'est plus de 30 ou 40% du cycle de la première année. Vraiment, par rapport aux autres écoles d'ingénieurs, je crois qu'on fait vraiment 2 à 3 fois plus de maths l'équipe de leur meilleur.
Le maths qui m'explique, ça sera vraiment des maths de base, que ce soit l'analyse, tout ce qui est, comment dire exactement, tout ce qui est équadif, tout ce qui est intégral, tout ce qui est, voilà. De passer à des trucs plus appliqués de la mécanique, des trucs plus appliqués le traitement de signal. Vraiment, les maths, on couvre pas mal de domaines. On fait aussi de la méca, on fait de la méca de solide, on fait de la thermoélectricité linéaire, on fait des mécaflux, pas mal de mécaflux. On fait aussi l'info qu'on de l'OC surtout, enfin que c'est, voilà. Et on fait aussi du MATLAB. Sinon, quoi d'autre? Oui, on fait encore des cours un peu plus pluridisciplinaires, mais ces cours-là, on a le mouchkil des langues. Deuxième année, on n'a pas tellement un parcours spécifique là, des cours, mais tu peux quand même personnaliser le cursus, mais j'en ai que tu me chiffres de sens. De tout ce qui est physique quantique, physique stat. Aussi, on fait électronique numérique, échantillonnage. Ouais, c'est un peu globalement là-dessus. Et aussi, il y a des cours plus langue et humain. Que ce soit du coup les langues, il y a pas mal de langues. On a 2 langues, l'anglais plus une langue, on peut faire même 3. Qui est tout ce qui est des cours un peu d'économie, macroéconomie, microéconomie, un peu de cours de management. En première année, il est pas mal, vraiment, il est vaste. Et moi, je pense que c'est vraiment parmi les systèmes les bonnes, vraiment, ça te permet d'explorer. قاعد داكشي اللي كاين زعما كتبروبوزي ليكول وكتختار petit à petit شنو كيعجبك شنو ما كيعجبكش. Puis après en deuxième année كما قلت كاين 3 majors وكاين واحد la major en plus اللي هي apprentissage. Filière apprentissage en fait il continue un peu plus sur tous les domaines, enfin c'est un peu généraliste. Mais sinon les autres domaines c'est plus maths appliquées, mécanique et informatique. Donc maths appliquées, on va faire tous les maths qui touchent un peu à plus tous les domaines de maths, que ce soit optimisation, simulation, data, finance. Vraiment, on va faire plein de cours sur ça. En méca, il y aura surtout des cours d'IL mécanique, bon, je sais pas ce que c'est, mais ça sera forcément tout ce qui est poutre, tout ce qui est mécaflux, tout ça. Tout ce qui est stabilité, je sais pas quoi, compressible, non compressible, voilà. Bon, tu fais tous les domaines un peu, tout ce qui est mécanique. Après l'info, on a aussi, ils font des cours d'info, des cours plus data, plus machine learning, plus cybersécu. Parce qu'en fait, après, deuxième année, première c'est un peu un bloc fondamental. En deuxième semestre, on a un bloc de mineurs. Il y a les mineurs, qui traitent un peu la spécialité, les barrés, sans que ça soit contraignant, qui traitent des cours. Donc en soi, en maths, notamment en maths, des cours de finance, des cours de data, machine learning, tout ça, des cours de plus d'analyse fonctionnelle et de simulation, tout ce qui est équation différentielle, EVN, Ok, là, j'ai des cours d'optimisation, des cours de recherche opérationnelle, qui me les cours de En mécanique, pareil, des cours, il y a des cours sur le climat, des cours sur l'énergie, des cours sur la méca, voilà. Okay. C'est très vaste. Parce que c'est ça, c'est une école généraliste, ça fait vraiment, c'est un peu l'avantage. En info, on a de l'IA, de la cybersécu, de la robotique, qui est des cours dans tous ces sens-là, tout en gardant toujours des cours de culture, des cours de langue et tout la deuxième année. Et puis, la troisième année, pour Wolf je sais. Non, La troisième année, il y a ce qu'on appelle les parcours ou les métiers. Les parcours ou les métiers, il y a je pense, 11 ou 12 en maths. Du coup, data science, finance quantitative, analyse, modélisation, simulation. Ça, c'est plus des maths appliquées, plus tout ce qui est tout ce qui est mécanique, tout ça. Ça, c'est un peu la spécialité de l'instant. Ok, un master de l'optimisation. Une maths pour la santé et l'environnement. Donc, il y a pas mal de métiers que tu peux faire. En mécanique aussi, du coup, la spécialité de l'insta, est génie maritime. Génie maritime, enfin voilà, c'est tout ce qui est maritime et tout. Ça, c'est plutôt en vrai pour les Français. Tu vois, les qui me plus dans les trucs de naval, de défense et tout. L'énergie et tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est mobilité. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Insta, en fait, comment ils se présentent, les domaines majeurs où ils sont acteurs majeurs dans le monde de travail en France, c'est surtout le transport, la mobilité et la défense surtout, défense sécurité, parce que la cybersécurité on va parler aussi.
transport قلتها وكاين aussi le maritime كما قلت. هاد les quatre domaines c'est un peu leur spécialité et la santé aussi là-bas maintenant c'est un peu plus un truc qui est en développement. وباش نكمل كاين عاوتاني في en tout ce qui est كاين عاوتاني في la majeure du coup de stick de l'info كاين tout ce qui est robotique. Ce qui est un peu cool c'est que la robotique c'est la seule école qui propose de la robotique tout le plateau ديال Saclay. Du coup ça veut dire que les X qui brillent de l'année d'application de l'info robotique qui jouent maintenant, d'autres écoles qui brillent de la robotique qui jouent maintenant, donc c'est vraiment on a la robotique aussi, c'est un peu on est les seuls à proposer la robotique je pense sur le plateau. Il y a cybersécu, voilà, ces domaines-là, voilà. Cybersécu c'est pas mal aussi. C'est ce que je connais à peu près, je crois. Je connais pas toutes les filières, il y a d'autres filières aussi. Mais l'idée c'est que vraiment c'est très vaste. Ouais. En soi tu commences de généraliste et puis après tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi. Même en physique quantique, on peut faire aussi un parcours d'approfondissement Flix. Où en gros, en deuxième année, que des maths appliquées. Après, en mineur, tu choisis des cours un peu plus orientés physique, statistique et tout. Au même bed, troisième année, tu peux faire en parcours d'approfondissement Flix. Et aussi, même si tu trouves pas le parcours correspondant, en fait, les parcours les sont proposés. Il y a vraiment d'autres trucs, pas mal de trucs qu'on peut faire. On peut aller en master PIC, les WA Master del projet, innovation et... Ah, stylé. Pardon. Okay, allez. Qui m'a dit, un projet, un petit peu plus gestion de projet. On peut faire un truc plus conseil. On peut aller en double diplôme, faire autre chose. Enfin, vraiment, il y a pas mal de domaines qui sont proposés. Ce qui fait qu'en fait, ni qu'être l'école d'ingénieur en général, les généralistes, les top, on va dire les top écoles, on n'est pas spécialisé, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'est un avantage. Et surtout un avantage chez l'école, les Kankarafea, parce que ils sont pas très fermés dans ce sens-là. Donc dès que tu as un projet professionnel qui tient avec l'école, bien sûr, là, tu peux quand même le faire et voilà. نيت pluridisciplinaire, vraiment pluridisciplinaire. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ou la qualité de l'épreuve qui كيجيو. Alors, globalement, je dirais que la qualité elle est vraiment bien. À part, bien sûr, des fois, dans toutes les écoles, je crois, il y aura toujours un chargé TD qui sera pas ouf. Des fois, il y aura des profs qui sont pas excellents. Ça dépend, c'est ce qui fait un peu moi je trouve que ça c'est un peu dans toutes les écoles et en plus ce qui est important et ce qui est très bien c'est qu'en fait même s'il y a un cours où ça marche pas trop l'administration de l'école ils sont très à l'écoute donc en soi quand tu mets un questionnaire et que tu réponds dessus ils sont vraiment sérieux là-dessus, ils vont essayer de régler les problèmes, ils vont essayer d'améliorer et tout, ce qui fait que vraiment chaque année ça change et même vraiment les années dernières là ça a changé par rapport à des cours qui se sont supprimés carrément et de nouveaux cours qui sont instaurés, ça dépend. Vraiment, c'est pas, ils sont pas fermés. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas fermés à la critique et ça évolue. Et ça permet quand même. En fait, le truc, c'est que d'abord qu'on dit que première année, les cours des fois, c'est frustrant et tout. Mais quand même, en revenant, tu te dis, ouais, quand même, c'est quand même une formation très solide. Pour moi, je pense c'est à peu près dans toutes les écoles, sauf bien sûr les écoles un peu plus prestigieuses. En vrai, je pense qu'ils ont plus de cours intéressants, enfin plus de profs capables et tout. Mais ça reste quand même la majorité, quoi. Ok. Ou la charge de travail qu'il est là. Plein stage, faut quand même dire que c'est exigeant. ديك الهضره ديال البريبا غادي تسالي وغادي ترتاح ما كايناش بلا ما نعاودو على نفس الهضره مي سافا زعما اون غرو تقدر صراحه تجونغلي بين لي دو زعما d'avoir une vie associative et en même moi j'étais plutôt pas mal investi dans la vie associative de l'école et en même temps tu peux quand même avoir de bonnes notes يعني خاصك تخدم ضروري زعما ما يمكنش تقول غادي ندير خدمه 3 ايام قبل ولا يومين قبل وغادي نجيب مزيان. C'est très exigeant, il y a des cours qui sont poussés quand même, qui sont scientifiques et tout. Il y a des gens qui galèrent en école d'ingénieur. Alhamdoulilah, en vrai ça va, j'avais conscience un peu et je travaillais quand même. ولكن زعما faut pas se dire زعما ديك l'illusion ديال انه غادي تجي ليكول ما غاديش تقدر زعما سافا راه داكشي ساهل et tout. C'est quand même en fait tu fais une prépa pour intégrer ces écoles mais tu fais pas la prépa juste comme ça. Tu fais la prépa parce qu'en fait toutes les compétences اللي غادي تاخذ في البريبا راه غادي تستعملهم وغادي تبوسيهم encore plus. Donc ce qui veut dire que vraiment
ça pousse quand même. ايوه هو الصراحه داك الميس تاع مورا بريبا غترتاح فريمون ما كاينش الصراحه Ça va, aller ترتاح un peu, enfin, Oui. ça devient moins stressant, tu peux sortir, tu peux faire des activités. La vie associative, elle est Ouais. très active, c'est cool. Ça faut se faire des connaissances, faut sortir, faut changer un peu parce que ça aide quand même. Mais faut quand même être sérieux والواحد يتفكر علاش جا لهنايا وعلاش فهمتي علاش هو هنا وعلاش كيخلص فلوسه وعلاش جاي وعلاش والديه يخلصوا عليه وعلاش خدم بريبار جيتي باش تخدم وباش تولي انجينيور وباش فوالا pour ça c'est important. واشنو هما لي زانكونفينيون تاع اون ايكول جينيراليست Les inconvénients à une école généraliste, peut-être ça peut être le fait que il y aura des domaines que tu découvriras un peu tard. ولكن c'est enfin انا صراحه بالنسبه لي pas trop d'inconvénients بالنسبه لي enfin in my opinion زعما انا كيجيني بلي انه انا ليكول جينيراليست c'était le modèle parfait pour moi حيت انا ما كنتش عارف شنو بغيت ندير. Donc voilà, ça m'a permis de me spécialiser. Je dirais que, par exemple, en finance, je découvre que Adlan. L'AM fait un peu, mais Adlan, c'est vraiment là où je découvre. Et ça veut dire qu'en fait, les gens qui ont fait une licence en économie ou en économétrie en finance, plus avancés que moi, fait plus de trucs. Ah, là, justement, juste les gens, les Darul Nsaï, les Kankarama en Adlan, ils sont plus. Ils sont plus avancés, ils savent plus de choses que moi, ils ont plus de culture et tout. Ce qui fait qu'au début c'était un peu challenging. Mais en vrai, à la fin, parce que tu fais les notes, t'as vraiment à peu près les mêmes notes qu'eux, voire même des meilleures notes qu'eux. Donc en soi, le truc c'est que tu profites du fait que c'est une école généraliste, mais tu adaptes à tout. Donc en gros, vu que tu fais beaucoup de choses qui m'expliquent, que tu es plus polyvalent, plus apte à des choses un peu nouvelles. Ce qui fait que vraiment au début tu galères un peu, mais après ça va. Okay. En général, tu arrives plus à acquérir des compétences. Ok, وكي دايره لا في étudiante في الانستا؟ صراحة كيما قلت لك انا بالنسبة لي انا ما نقدرش نقول لك ما نقدرش comparer par rapport aux autres écoles, mais pour notre école vraiment c'était parmi les meilleurs. Enfin pour moi. صراحة je les écoles un peu autour, mais vraiment on a parmi les meilleurs dans la vie associative parce que déjà la promo elle est à taille humaine. taille humaine, elle est vraiment, on est 200 même, 200 en première année, c'est vraiment très peu. Je peux te dire que vraiment je connaissais à peu près 80% de la promo qu'on a fait. Ce qui fait que vraiment ça encourage dès que l'ambiance un peu amicale, familiale et tout. Le truc aussi qu'on a aussi particulier, c'est que on a des résidences. Du coup première année quand tu comptes déjà logé d'office et là si j'ai c'est parfait donc tu as le logement gars. Par rapport aux autres écoles, on est les seuls. On a au Lix, on a les logements garantis. Ils n'ont pas trop ils n'ont pas de logement garanti. Il faut shotgun, voilà, faut chercher. المهم باش نشرحوا للناس شنو هي شوتغان حيت انا يلاه جيت لهنا شوتغان هي كيحطوا لكم كيقول لك 13h خصكم تدخلوا وتختاروا يعني كتختار بحال بروميير فينو بروميير سيرفي فوالا هي هذيك كتدخل خاصك تدخل وتسيليكسيوني le plus vite possible parce que sinon il y a 3000 personnes derrière toi qui vont sélectionner aussi ça voilà كنهضروا على اللوجمون aussi le fait que logement قريب دونك ديجا الا كنتي من المغرب راه عندك لوجمون عامين غارونتي العام الثالث خصك تخرج شكي لوجيك باسكو خصك يجيبوا الناس جداد et même فاش كتخرج راه كيعاونوك ليكول باش انك تلقى لوجمون جديد دونك فريمون moi j'ai eu zéro galère باش نلقى لوجمون je l'ai eu je pense en 1 ou 2 jours en direct. Il y a aussi le fait que vraiment on a des associations où il n'y a pas de sélectivité gars, à part les associations qui sont un peu plus sérieuses, par le junior entreprise ou là, des associations plus de forums, tout ça. Mais les autres associations, vraiment, tu peux être nul au troll, ou tel sahab, surtout que vraiment, qu'on connaît les gens, donc quand tu as vis-à-vis des gens. Il y a pas mal de soirées qui sont très sympas et intéressantes. Mais les autres écoles aussi, il y a des grandes soirées et tout. C'est vraiment une ambiance qui est vraiment انا بالنسبه لي عجبتني l'ambiance. Après il y a quoi d'autre? Ouais, comme je dis, il y a vraiment plein d'événements. Chaque école a des événements là. On peut faire des événements de bouffe, des événements de voilà, il y a les campagnes. C'est vraiment très très festif. Surtout. Je pense que l'année dernière c'était parmi vraiment les plus festifs parce que quand moi le Covid et du coup vraiment il y a eu un surge de festivités et tout. Mais je pense que là, ça m'a بالنسبة لي la première année c'était parmi les meilleures années, ça m'a dit. Ok.
ودابا انت يا مومبر في انستاجين انستا باج وانستغرام ماشي انستغرام مي انستغرام كيفاش كتلقى الوقت باش دير هادشي كامل؟ صراحة ما كنتش très impliqué في Tapage ou في Stagine. En gros, Tapage c'est une association de comics ديال l'école où en gros حنايا غادي نعاونوا l'école un peu باش انهم يديروا la communication ديالهم voilà. Et aussi on réalise voilà il y a un pôle accueil d'oraux حنا اللي كنديروا داك l'accueil des oraux اللي كيجيو كيدوزوا زعما les oraux في l'école. Du coup, c'était pas, enfin pour moi, j'étais que membre, donc je n'avais pas trop d'engagement. Où j'avais plus d'engagement, c'est Instagram. Les كان فيها صراحة كان pas mal d'engagement, surtout في deuxième année صراحة كنت تزيرت شوية parce que c'est quand même faux. Mais en vrai, تزيرت parce que c'est moi qui le voulais, parce que je voulais vraiment, mon but c'était vraiment de couvrir le maximum d'événements de l'école en photo et tout, parce que j'aimais ça. En gros, au début, je suis rentré, mais كنت كنعرف حتى كاميرا كيفاش تخدم. Et justement, c'est comme ça comment en fait l'école زعما كتعطيك le matériel, il y a pas de compétitivité. تقدر تدخل تاخذ الماتيريال وقت ما بغيتي. بديت كنخدم على هادشي، vraiment c'était très intéressant. بالنسبة للانستاجين راه كنا كنورغانيزيو ان ايفينمون مرة ديال الماكلة ولا شي حاجة بحال هكا اللي هي لاصو ديال المغرب مع culture marocaine plutôt. Pour moi, des trois associations, ça va, c'était pas... Ok. ودابا انت كنتي بريزيدون تاع لاسو انستغرام، اش كان كيعجبك في الفوتوغرافي؟ اش كيعجبني الفوتوغرافي هي صراحة كان كيعجبني en fait les méthodes, enfin comment... ما نقدرش نشرح لك زعما شنو كان كيعجبني، juste en fait quand j'ai pris un appareil, je me suis dit tiens c'est sympa زعما نجرب ناخذ des photos زعما en mode manuel, un peu essayer d'explorer des trucs. Et puis c'est artistique. Dans le sens où صراحة j'ai découvert un nouvel art زعما اللي كان كيعجبني زعما من شحال هادي زعما كنت نقول تصاور c'est quelque chose de cool. و le fait que انا زعما نغير des photos وفي الاول يخسروا ما يجوش هما هادوك ولا يكون داك c'est très il y a faire des réglages et tout ça m'intéresse فهمتي زعما انك régler des trucs tenter des trucs وتخرج لك شي حاجة زعما un résultat satisfaisant ça me passionnait. Du coup في الاول ما كنتش كنعرف ندير شويه un peu قريت على داك الشيء وليت كنعرف ناخذ des photos plus هذا avec les trial and error c'est quelque chose de très que j'ai vraiment aimé. ومع الوقت صراحه زعما j'ai trop aimé en fait le fait que c'est grâce à ça aussi en partie que تلاقيت زعما مع بزاف الناس في l'école parce que au début parce qu'en fait l'asso de photo زعما c'est une asso qui est en contact avec toutes les autres assos les qui brûlent un peu des photos pour leurs événements, mais ça n'en est communiqué, ils font plus de publications et tout. Donc en fait, j'ai vraiment connu pas mal de gens et plein de monde à travers ça. J'ai fait plein d'événements voilà, où tu auras potentiellement l'accès gratuit, où tu auras un accès privilégié. Ça c'est très sympa. Et je fais ce que j'aime. Enfin, en vrai, c'est quelque chose que j'aime. Enfin, quelque chose que j'ai découvert une passion, quoi. ومن بعد زعما صراحة je compte bien زعما نكمل في هذا le sens هذا. Pourquoi pas peut-être après lancer un truc. Ok, stylé. و ابار زعما لي كاميرا كلاسيك شكون اللي حسن في التصاور لي تليفون اي او اس ولا اندرويد؟ بالنسبة لي صراحة ما نكذبش عليك historiquement c'était toujours les iPhone اللي كانوا مزيانين ولكن صراحة les Android they're catching up زعما. Ok. انا صراحة ما j'ai pas un iPhone pas pour ces raisons-là, mais j'ai un Android et il prend des belles photos. Et c'est sympa. Enfin, صراحة je suis pas déçu de la qualité, qui est très bonne qualité. Et pour moi, dès que كاينة التصويرة اللي كيبان لك فيها الملامح وكيبان لك فيها كلشي مزيان, c'est parfait. واش آخر؟ وبالنسبة لي il y a aucun appareil زعما photo ديال التليفون اللي غادي remplacer زعما les caméras qui sont plus adaptées où tu peux faire plus de réglages. Yes, I agree. وكيفاش جاك النيفو ديال لي ستوديون فرونسي دابا انت كتقرا معاهم؟ في الانستا؟ Ouais. Comme je dis en fait, vu que vous rentrez en prépa, en fait il y a deux types de gens. Il y a les gens qui vont dire je suis fatigué, bon je vais un peu me lâcher. Et du coup il y a des gens qui sont pas excellents. Ça c'est normal, c'est dans toutes les écoles. Mais après pas excellent, dans une grande école c'est pas mal, enfin il est bien. Bon, après il y a vraiment des étudiants qui sont très forts et tout. Mais comme j'ai dit, une fois que tu l'école d'ingénieur,
Après, si tu veux faire un double diplôme peut-être, ou là, je sais pas, faire un truc qui est compétitif, ouais, là, ça devient compétitif, mais en général, c'est vraiment, il y a zéro compétition. Dès que tu valides, ça passe. Dès que tu as des bonnes notes, ça passe pour les doubles diplômes aussi. Mais il y a une ناس اللي كنعرف زعما un peu le niveau ديالهم, mais زعما en général, en première et deuxième année spécialement, c'est pas un sujet زعما اللي كنهضروا عليه زعما شكون اللي واعر شكون اللي ما واعرش. اوكي. والقرايه في المغرب فيرسس فرنسا شنو هما لي ديفيرونس اللي كيبانوا؟ زعما في لي زيكول دالجي. صراحه ما عرفتش ما نكذبش عليك زعما انا كيجيني quand même que en France ils sont plus enfin c'est plus un enseignement en fait le truc c'est que même en Maroc en vrai c'est pas mal c'est un enseignement de qualité et tout mais moi je dirais que c'est le Maroc il est moins axé recherche c'est ça le problème. Donc en gros à l'école d'ingénieur في المغرب il y a pas des trucs poussés t'auras pas des professeurs qui sont plus des chercheurs ou des doctorants enfin si des doctorants mais après est-ce que c'est vraiment des chercheurs qui de la recherche quotidiennement? Pas forcément. Au Maghreb, il n'y a pas trop de ce sens de recherche. Alors que la France, les chargés étaient dédiés à 80 doctorants de labo de l'école d'Elk. Il y a plein de labos, vraiment. Paris-Saclay, c'est vraiment un hub de recherche et tout. Yeah. Et vraiment, c'est cet aspect-là, surtout pour l'école d'Elk, la recherche, elle est vraiment encouragée et poussée. Ils poussent les élèves à maintenant sur la recherche sans que ça soit forcément obligatoire, bien sûr. Parce qu'il faut savoir qu'en 9 deuxième année, on a obligatoirement un stage de recherche. Okay. Donc en soi, initiation à la recherche en Insta, c'est un must-do. Tu peux pas ne pas faire de la recherche. D'accord. Et voilà, pour moi je dirais que c'est ça. Après, je sais pas exactement comment ça se passe avec les écoles du Maghreb. Il y a forcément des gens qui connaissent les écoles du Maghreb qui jouent au France. Donc ça veut pas pour autant dire que c'est moins des enseignements de qualité. Mais voilà, ça reste. Ok. نتفق معك في داك لو بوين ديال لا ريشيرش زعما كازي انيكزيستونت في المغرب حيت حتى كتلاحظها حتى في زعما علاش كيركزوا زعما الوزاره مثلا كتطلع بزاف تاع زعما كتنتج بزاف تاع لي كتقاد لافراستركتور لي زوزين مثلا بحال لو اف بي بي تي وداكشي كاملو باش لا مان دوفغ هي اللي كيهمها ولي زانجينيور اللي غادي يخدموا في دوك لي زوزين مثلا ماشي انك تنتج حاجه جديده شباب بحال après ça dépend صراحه c'est pas enfin il y a quand même des initiatives qui se lancent quand même l'UM6P ça s'est lancé ils produisent quand même des ingénieurs de haut niveau je pense. Et après, il y a quand même de la recherche là-bas, je pense, mais qui n'est pas poussée, bien évidemment, mais ça commence quand même à s'implémenter un peu. Voilà, comme je dis, être à proximité des chercheurs et à proximité de la recherche, ça fait quand même qu'on ait des enseignements un peu plus poussés, un peu plus cutting edge, quoi. Ok. واش الدومين تاع لا ريشيرش بلان ولا لا زعما شي واحد اللي بغى نكمل في هذا الدومين مثلا؟ C'est des trucs où ça dépend. Bien sûr, la recherche, si quelqu'un veut poursuivre la recherche, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est très bien. Par exemple, j'ai essayé de faire un stage de recherche et j'ai réfléchi à faire une thèse et tout. Finalement, je me suis dit vraiment, c'est pas tellement le truc qui m'intéresse le plus. Moi, je veux plus être dans le. En fait, moi, je veux faire quand même de la recherche et être plus dans des pôles R&D et tout. Voilà, pas en tant que chercheur et je fais que ça de ma vie. Mais ça abrite quand même dans un environnement un peu plus entreprise, un peu plus appliqué et tout. Okay. Mais il y a des gens qui aiment bien faire ça. Il y a d'autres gens qui sont plus qui veulent plus diverger dans tout ce qui est appliqué. Il y a même des gens qui entrent en école d'ingénieur ou qui sont les managers. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, mais c'est très intéressant. Et même il y a des chercheurs américains qui des réseaux, être vraiment à la pointe des technologies, il y a des chercheurs vraiment qui sont très poussés dans ce domaine-là. Ok, bon, en fait, avec le sentiment d'être un papier ou hada, c'est pas mal. Enfin, il y a des gens qui aiment bien ça. Après, je sais pas quoi dire d'autres. الصراحه لا تسفع الخدمه طويله بزاف ولكن تصورت داك الفيلينغ تاع صنعت شي لعبه ولا قلبت على شي حاجه Ouais, c'est ça. Mais après, c'est pas comme j'ai dit, ça peut intéresser plein de monde, enfin des gens, mais pas d'autres. I agree. واش كاينين دي فخي سكولاريتي عندكم في الانستا؟ Alors les frais de scolarité, ce qui est bien chez nous, c'est que on a vu qu'entre l'option de prépa, quand nous au concours de SCI et tout بحال الفرنساويين,
Du coup, les frais qui prennent qui major, qui prennent 2650. Ok. Le gars, les écoles d'ingénieurs, les Minpan surtout, parce que autres, centrales ou les ponts, ils appliquent des majorations les étudiants. 2600 في العام ولا في الدوري اوكي. Non, flamme, c'est sûr. Après, ça reste quand même très très bas par rapport aux autres écoles. Et même, d'abord, si tu trouves les écoles, les CIMAG et tout ça, là, cool, 3000 et quelques. Donc c'est un avantage, un nombre là les frais bas par rapport aux autres, surtout les écoles de Minpan. Sinon, qui m'a dit à l'école, j'ai jamais payé les frais total. À chaque année, il y a un mail qui nous a envoyé des aides financières. Et une fois que tu dis que tu es au Maghreb étranger ou que tu as une bourse, une bourse de mérite et tout, mais qui n'est pas suffisante, ils savent. Et ils reprennent les frais des parents, enfin les revenus des parents et tout. Et j'ai toujours eu une réduction de 70%, donc à la fin je paye je pense 800 €. Ok, stylé. Donc moi je pense que c'est pas mal. Flensta qui est le bizarre. Genre vraiment avoir un souci financier à l'Insta, c'est pas tellement un souci Salaha. Vraiment il aide beaucoup. Il y a même une comité d'urgence qui a des aides financières ponctuelles. Vraiment côté financier, les étudiants de l'Insta, ils n'ont pas trop de galères. Okay. Il y a plein de moyens de se financer, il y a même des prêts d'honneur, enfin il y a plein de moyens de financer de l'école de l'Insta, vraiment ils sont accessibles quoi. Pour l'internat اللي عندكم واش 2 par chambre? Les résidences non, les résidences c'est des studios individuels, 18 mètres carrés. Ah si. Donc il y a des studios de 22 mètres carrés mais qui sont distribués à que des personnes spécifiques, on va dire. Okay. Non mais là les studios ils sont incroyables, vraiment c'est parfait. Un studio fait toilette dialogue, fait kitchenette dialogue, c'est vraiment un studio vraiment très bien aménagé et tout. Qui a l'avantage d'être pas trop cher par rapport à tout ce qu'il y a dans le plateau. Ok. ودابا نرجعوا لواحد لو بوين اللي هضرنا عليه في الاول، اشنا هي l'Institut Polytechnique. L'Institut Polytechnique de Paris, c'est un groupement d'écoles qui avait pour en fait les écoles, je vais les dire d'abord. C'est un groupement d'écoles, il fait 5 écoles d'ingénieurs, les MA-LIX, Polytechnique, l'ENSTA, ENSAE Paris, Télécom Paris ou Télécom Sud Paris. Il a été fondé dans le but en fait de promouvoir, du coup d'avoir un poids à l'échelle internationale, d'être un institut qui soit classé à l'international, parce qu'en fait les écoles à elles seules ils n'étaient pas assez, ils n'avaient pas assez de poids pour mettre les classements. Donc ça a permis en fait de mutualiser des écoles dans plein de domaines et de former du coup un institut qui est cutting edge dans plein de domaines et tout. Et ce qui a permis du coup de passer, je pense, dans les classements, vraiment ça monte très, très rapidement. Ouais. Je pense dans le QS de Shanghai, là, 99, d'abord là 49, donc ça avance pas mal. Aussi l'AMG, du coup, je pense que les ponts ils vont rejoindre l'Institut Polytechnique de Paris, donc ce sera 6 écoles à la place de 5. Et du coup ça c'est le but, c'est en fait de pouvoir proposer une formation attractive, les étudiants internationaux notamment. Et aussi de pouvoir justement avoir du poids et proposer des pistes de formation qui n'étaient pas déjà proposées auparavant. Okay. Des masters, par exemple l'Insta ou les écoles, un master en 3 ans qui va être entre plein d'écoles. Par exemple Master Data Science qui est entre l'Insta, l'X, Télécom, et voilà ces 3 écoles-là et l'ENSA même. Il y a d'autres masters où voilà, tu peux faire, ça a permis en fait de renforcer les liens entre les écoles. Okay. On va dire. Et puis ils sont badge géographiquement, donc ça permet aussi d'avoir une identité, on va dire, ça permet de rapprocher aussi les élèves des écoles. Donc c'est ça, en gros c'est ça l'Institut Polytechnique de Paris, et je pense que c'est ça le but, les bras hauts, les lolo. Et ça a été fondé en 2019, donc c'est pas très... D'accord. C'est pas très ancien quoi, c'est récent. D'accord. L'Institut ماشي زعما l'école. Non, l'Institut Polytechnique de Paris, oui, ça a été fondé. علاش اختاريتي دير ماستر 2 في الانسا؟ انا كندير mineur de finance quantitative, enfin mineur des cours de finance. Qui m'a dit ça veut pas pour autant dire que je pouvais même continuer en data, mais j'ai choisi de faire finance, voilà. Okay. Parce que c'est la normale, enfin c'est plus normal une fille en finance, mais bon. Mais du coup j'ai choisi de faire ce master déjà parce que ça me permet, déjà parce que en fait accéder au parcours finance quantitative l'ENSTA,
Et c'est le seul du coup d'ailleurs, tous les parcours, il est conditionné par avoir un master. Ok. Donc j'avais pas le choix. Mais aussi parce que c'est à peu près le seul master que je pouvais faire. Parce que les autres masters, je pouvais pas trop les faire en parallèle, mais à la 3e année. Il y a certaines règles imposées par l'école. Donc voilà, pas mal de règles. Donc ce qui fait que j'ai choisi ce master-là. Et en vrai, c'est vraiment intéressant, c'est pas mal comme master. L'ENSA, c'est une des meilleures écoles en ce qui est formation, en tout ce qui est finance et data science. Donc moi je pense c'était pas tellement un choix, on va dire. Enfin, le choix de master du coup. ولكن زعما le choix il est très bien pour moi, ça va. اوكي اي سي. واشنو هما الحوايج اللي عجبوك وما عجبوكش في ليكول ديالك؟ الحوايج اللي عجبوني في الانستا كما قلت لك جوبونس اترافير لا فيديو اترافير شنو هضرنا فيه راه باين زعما شنو عجبني. تو سكي دو كو فورماسيون جينيراليست ديكسيلونس ça c'est important, enfin ça c'est un peu tout ce que les gens feraient pas كيقلبوا عليه. Après aussi que c'est une petite école, ça j'ai bien aimé, qui a une résidence garantie. Après le petit gars, le logement c'était incroyable, c'est parfait. J'avais dès l'admission, on m'a dit déjà le numéro de ma chambre, on m'a envoyé l'attestation de logement, parfait. Il y a aussi le fait qu'en fait on a une certaine proximité, mais à les profs, du fait qu'en fait les bureaux ils sont ouverts. L'écoute de l'administration c'est pas mal. Après c'est pas tellement voilà ça. Côté académique, mais après il y a autre soucis de bureaucratie et tout, mais bon ça voilà. Aussi que du fait voilà que ça propose pas mal de formations et qu'il y a en fait une vie associative très riche et que les gens sont hyper sympas, hyper accueillants. Si on veut s'intégrer dans l'école, il y a pas trop de soucis à pouvoir s'intégrer. C'est l'une des écoles un peu plus, les plus intégration friendly, on va dire. Sinon, pour les inconvénients, je dirais que des fois c'est un peu très exigeant. Peut-être parce que ça devient un peu contraignant. Surtout en 2e année, c'est très chargé. C'est très chargé. Il y a beaucoup de projets. Ça joue un peu sur la santé mentale. Après quoi d'autre, c'est que des fois, ça peut être compliqué niveau administration peut-être. En vrai, moi j'ai pas eu de problème Sarah, mais il y a des gens lesquels ont des problèmes là même. Voilà. Sinon Sarah, pour moi c'était plutôt pas mal. À part le fait aussi qu'en 3e année Sarah, il y a un peu quand même l'école qui impose un peu ses règles et qui impose des cours. Ouais. Donc on n'est pas très libre en 3e année. Après tu peux faire un double diplôme et partir, mais en 3e année il y a quand même des cours importants pour eux qu'il faut faire. Et après ça fait partie un peu de toutes les écoles. Il y a des écoles qui sont tolérantes, Bhal Télécom, ils sont tolérants sur ça. Il y a des écoles qui sont encore plus exigeantes. Non mais gardez les cerveaux de l'homme, mais gardez la formation de l'homme. Mais après c'est ça, c'est un peu c'est un peu l'école. Ok. وشنو هو السالير موين تاع انجينيور في الدومين ديالك؟ Salaire Flensta en général, en moyenne, je pense qu'on peut le trouver sur le net, je pense que c'est 45 000 à la sortie. Après pour le domaine de finance, ça peut être un peu plus haut parce qu'en finance ça rémunère plus, c'est normal, c'est un peu chez les Chinois qui de la finance, je pense, enfin la majorité. Mais j'ai pas des chiffres. J'ai pas du chiffre du tout, mais c'est plus que 45 000. Ok. واش كتفكر ترجع للمغرب ولا لا؟ Pour l'instant non. Pour l'instant je préfère plutôt évoluer la France ou autre part. Parce que le Maghreb ça met des opportunités en finance quantitative qui sont intéressantes. Mais pourquoi pas dans le futur, je peux quand même. Enfin je me dis que à la fin زعما راه غادي نرجع للمغرب. اوكي. واش نقول لك البودكاست صراحه كان مزيان، تقول لي الفيدباك ديالك عليه؟ Inch'Allah. J'ai senti que l'eau m'a جاوبت مزيان, mais après c'est un domaine qui est nouveau pour moi, donc je peux pas donner des définitions très précises sur tout ce qui est la finance, tout ça. Mais c'est pas grave. شديت فيك مع داك السؤال البسيط تاع الفينانس ثانيتي. واش نقول لك الصراحه استمتعت، اكتشفت بزاف تاع البيرسبكتيفز، اكتشفت فريمون عندي
غير زيرو نوليدج اباوت ليكونومي ولا داك المات ابليكي بزاف. انا شويه صراحة, non, فيزيك شويه. j'ai toujours pas assez de knowledge sur. En fait, le truc, c'est que j'ai du knowledge, mais pour l'expliquer comme ça, c'est un peu compliqué. يعني Après, je suis toujours nouveau dans le domaine. Je suis pas, enfin, je donnerai pas les meilleures explications, mais داكشي مع الوقت كيجي، وان شاء الله في المستقبل البعيد فاش تخرج نديرو كاع شي سكند راوند تهضر لينا على الدومين ديالك. ايوا شكرا بزاف avec plaisir. وهادشي اللي كاين.